ଆମେ ସାହିତ୍ୟିକ କବିବନ୍ଧୁ ପରିବାର ତରଫରୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସାଦର ନିମନ୍ତ୍ରଣ। ତ ଆଜି ଆମର ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଚାଲିଛି ଅତି କୋଟି ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ କୃତ ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭାଗବତ ମହାପୁରାଣ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଯେଉଁ ଆମର ସାରାଂଶ ଆଲୋଚନା କ୍ରମରେ ଆଜି ଆମର ସପ୍ତମ ସ୍କନ୍ଧ ପଞ୍ଚମ ଅଧ୍ୟାୟରେ ଆମେ ଆଜି ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛେ। ତ ଏହି ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ନିରନ୍ତର ଭାବରେ ଅବିଶ୍ରାନ୍ତ ଭାବରେ ନିରବଚ୍ଛିନ୍ନ ଭାବରେ ଅତି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଯିଏ ପରିଚାଳନା କରି ଆସିଛନ୍ତି, ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଆମର ଅନୁଷ୍ଠାନର ସମ୍ପାଦିକା ପ୍ରଣତି ମହାପାତ୍ର ମହୋଦୟା ଏବଂ ସଦାସର୍ବଦା ଯିଏ ଆମର ଅନୁଷ୍ଠାନର ହିତାକାଂକ୍ଷୀ ଶୁଭେଚ୍ଛୁ ପଣ୍ଡିତ, ପ୍ରବଚକ, ଗବେଷକ, ଆଲୋଚକ ଶ୍ୟାମ ସୁନ୍ଦର ମିଶ୍ର ମହୋଦୟ, ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ନମସ୍କାର ଜଣାଉଛି। ଅଛନ୍ତି ପଣ୍ଡିତ ତରଫରୁ ପୁନର୍ବାର ସାଧୁ ଉଦ୍ୟମ ଜଣାଉଛି। ସେ ସଦାସର୍ବଦା ସେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଲାଗି ରହିଛି। ତାର ବାହାରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଶନିବାର ଦିନ ଶିଶୁ ଉପଯୋଗୀ ଏକ ପଦିର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ତଥା ସାରା ଓଡ଼ିଶାରେ ଏକ ନିଆରା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଏବଂ ରବିବାର ଦିନ ଉଣା ଅଧିକା ଆମର ଆବାସୀ ମାଧ୍ୟମରେ ହଉ କି ଲେଖନ ମାଧ୍ୟମରେ ହଉ ଯେଉଁ ସାରସ୍ୱତ ଆସର ଗଳ୍ପ ଲେଖନ ପ୍ରତିଯୋଗିତା ଆଉ କୌଣସି ପ୍ରବନ୍ଧ ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହାତକୁ ନେଇ ଯେଭଳି ଭାବରେ ସୁଚାରୁ ରୂପରେ ଭଉଣୀ ପ୍ରଣତି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଆଗକୁ ବଢ଼ାଇ ନେଉଛି, ତାକୁ ଅନୁଷ୍ଠାନ ତରଫରୁ ଅଶେଷ ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ। ଆସିବା ଆଜିର ବିଷୟବସ୍ତୁ। ଆଜି ଅଛି ସପ୍ତମ ସ୍କନ୍ଧ ପଞ୍ଚମ ଅଧ୍ୟାୟ। ପଞ୍ଚମ ଅଧ୍ୟାୟର ବିଷୟବସ୍ତୁ ରହିଛି ଭକ୍ତ ପ୍ରହ୍ଲାଦଙ୍କର ବିଦ୍ୟା ଶିକ୍ଷା। ତା ସାଙ୍ଗକୁ ହିରଣ୍ୟକଶ୍ୟପର ଭକ୍ତ ପ୍ରହ୍ଲାଦକୁ ବଧ ଉଦ୍ୟମ ପାଇଁ ସେ ଯେଉଁ ସବୁ ଦୁର୍ବାର ପ୍ରଚେଷ୍ଟା କରିଛି ତାହାର ସାରାଂଶ ଆଲୋଚନା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆଜି ଆମେ ଶୁଣିବା। ଆମର ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ବିଶିଷ୍ଟ ପ୍ରବଚକ, ଗବେଷକ, ଆଲୋଚକ ପ୍ରଦୀପ କୁମାର ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ମହୋଦୟଙ୍କ ଠାରୁ ତାଙ୍କୁ ପୁନର୍ବାର ସାହିତ୍ୟ କବିବନ୍ଧୁ ତରଫରୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ ଜଣାଇ ମୁଁ ବିରାମ ନେଉଛି। ସଭାପତି ଡକ୍ଟର ओंकार बिंद संयुक्तं नित्य ध्यायन्ति योगिनः कामद मोक्षद चैव ओंकाराय नमो नमः। मंगलं योगिवर्याय महनीय गुणाब्धये गंगातीरनिवासाय श्री शिवानंदाय मंगलं गंगातीरनिवासाय श्री चिदानंदाय मंगलं सर्वंतरनिवासाय श्री नारायणाय मंगलं नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात्। नीलाचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्यां जगन्नाथाय ते नमः। ओम कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। जगतरनाथ जगन्नाथ महाप्रभु सद्गुरुदेव स्वामी शिवानंद महाराज, सद्गुरुदेव स्वामी चिदानंद महाराज, जगत गुरु श्री कृष्णचंद्र भगवान, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र भगवान आज दिव्य सत्संग उपस्थित पूज्य सभापति महोदय देवेंद्र भाई, पूज्य माँ संचालिका संपादिका प्रणति महापात्र महाशय, आमर पूज्य मार्गदर्शक श्याम सुंदर दास महोदय एवं ता संगीत गायन करी एत सुंदर संगीत भल लगे मु आखि बुझी श्रवण करूँ सहित मिसे गाउली धीरे धीरे एत सुंदर लगला। आ पूज्या आमर संयुक्ता माँ भी उपस्थित अच्छा आ समस्ते जिते सब अच्छा श्रोता से कृष्ण रूप श्रोता माने बस समस्त को हृदय विराजमान से परम ब्रह्म परमात्मा परमेश्वर कृष्ण भगवान चरणारविंद सेवकर साष्टांग प्रणिपात। आज जहा हो पंचम अध्याय प्रहलाद गुरु शिक्षा नाम के मात्र गुरु शिक्षा कि से गुरु शिक्षा छाड़ी से विष्णु स्तुति मन रहा एवं पिता प्रहलाद गुरु शिक्षा छाड़ी विष्णु स्तुति मन बढ़ी
ପିତା ମରାନ୍ତେ ସନମରେ ଏହି ଚରିତ ପଞ୍ଚମରେ ଆମର ଭଗବାନ ସବୁ ସମୟରେ ଆସନ୍ତି, ପ୍ରତି ଯୁଗରେ ଆସନ୍ତି। ପ୍ରତି ଯୁଗରେ କାହିଁକି ପ୍ରତି ସମୟରେ ସଦ୍ଗୁରୁଦେବ ସ୍ୱାମୀ ଚିଦାନନ୍ଦ ମହାରାଜ ଉପରେ ଗୋଟେ ଟିପ୍ପଣୀ ଦେଉଥିଲେ, ଆମର ପ୍ରତି ସେଞ୍ଚୁରୀରେ ପ୍ରତି ଶତାବ୍ଦୀରେ ଭଗବାନ ମହାପୁରୁଷ ରୂପରେ କୌଣସି ନା କୌଣସି ରୂପରେ ସେ ଆସନ୍ତି ଏବଂ ସବୁବେଳେ ଆମର ଏଇ ପବିତ୍ର ଭାରତ ଭୂମିରେ ସେଇ ମହାପୁରୁଷ ମାନଙ୍କର ଅଭାବ ନାହିଁ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ସମୟରେ ଆମେ ଖୋଜିବାକୁ ପଡ଼ିବ ତାଙ୍କୁ, ନହେଲେ ସମସ୍ତେ ଅଛନ୍ତି। ଠିକ୍ ସେମିତି ଭଗବାନ ଏଠି ଆସିଲେ ନୃସିଂହ ରୂପରେ ଆସିବେ। ନୃସିଂହ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଆମେ ଅପେକ୍ଷା କରି ରହିବା ତାଙ୍କରି ଅବତାର ସେ ଆସିବେ ନିଶ୍ଚୟ। ଭଗବାନଙ୍କର ବିଭିନ୍ନ ଅବତାର ଉପରେ ଆମର ତ 22+2 24 ଅବତାର ବିଷୟରେ ବର୍ଣ୍ଣନା ହେଇଛନ୍ତି ଏଇ ଭାଗବତ ଭିତରେ। ଆମେ 10 ଅବତାର ଉପରେ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଧ୍ୟାନ ଦଉ ଏବଂ ସେଇ ଅବତାର ମାନେ କୋଉଠୁ କେତେବେଳେ ଆସନ୍ତି। ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଆମେ ଅବତାରୀ ପୁରୁଷ ବୋଲି ଧରି ନେଉ। କିଛି ପୁରାଣରେ ମଧ୍ୟ ଅଛି ଜଗନ୍ନାଥ ହେଉଛନ୍ତି ଅବତାରୀ, ଯେତେ ଅବତାର ତାଙ୍କଠାରୁ ଉତ୍ପନ୍ନ ହୁଅନ୍ତି ଏବଂ ଶେଷରେ ତାଙ୍କ ଦେହରେ ମିଳେଇ ଯାଆନ୍ତି। ଏବଂ ଏସବୁ କଥା ବ୍ୟତୀତ ଆମର ବିଭିନ୍ନ ଭାବରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କୋଉଠୁ ଭଗବାନ କେତେବେଳେ ବୈକୁଣ୍ଠ ଧାମରୁ ଆସନ୍ତି, କେତେବେଳେ ଗୋଲକ ଧାମରୁ ଆସନ୍ତି, କେତେବେଳେ ଆମର ଇଏ ଅନନ୍ତ ଶହେ କ୍ଷୀରୋଦୟ ବିଷ୍ଣୁ ସିଏ ବି ଆସନ୍ତି, ଅବତାର ନିଅନ୍ତି। କେତେବେଳେ ରାମ ଆସନ୍ତି ସାକେତ ଧାମରୁ। ଏଭଳି ବିଭିନ୍ନ ସମୟର ଅବତାର ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଭାବରେ ବର୍ଣ୍ଣନା ହେଇଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଆମର ଭାଗବତର ବର୍ଣ୍ଣନା ଇଏ ଆସନ୍ତି କେବଳ ବୈକୁଣ୍ଠ ଧାମରୁ। ବୈକୁଣ୍ଠ ଧାମର ବିଷୟ ବର୍ଣ୍ଣନା ହେଇଛି। ଯେହେତୁ ଆମେ ଆଗରୁ ପଢ଼ିଥିଲେ ଯେ ଜୟ ବିଜୟଙ୍କୁ ସନକାଦି ଋଷିଙ୍କର ଅଭିଶାପ ଫଳରେ ସେମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି। ଏବଂ 3 ଥର 3 ଜନ୍ମ ନେବା ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କର ଅଭିଶାପ ଥିଲା। ଏଣୁ ଏଇଟା ହେଉଛି ପ୍ରଥମ ଜନ୍ମ। ହିରଣ୍ୟାକ୍ଷ ହିରଣ୍ୟକଶ୍ୟପ ପ୍ରଥମ, ଦ୍ୱିତୀୟରେ ରାବଣ କୁମ୍ଭକର୍ଣ୍ଣ, ତୃତୀୟରେ ଶିଶୁପାଳ ବକ୍ରଦନ୍ତ। 2ଟି ହେଉଛି ଅସୁର ଜନ୍ମ ଏବଂ ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି ମାନବ ଜନ୍ମ। ଆମେ ସେଇ କଥା ରାମଙ୍କ କଥା ସାମାନ୍ୟ ସୂଚନା ଏଠି ପଢ଼ିବା, କିନ୍ତୁ ବିସ୍ତାରିତ ଭାବରେ ରାମାୟଣରେ ବର୍ଣ୍ଣିତ। କିନ୍ତୁ ଅନ୍ୟ 2 ଜନ୍ମ ଏଇ ହିରଣ୍ୟାକ୍ଷ ହିରଣ୍ୟକଶ୍ୟପ ଏବଂ ତାପରେ ତୃତୀୟ ଜନ୍ମ ଶିଶୁପାଳ ଦନ୍ତବକ୍ର, ୟାଙ୍କ କଥା ଏହି ଭାଗବତ ଭିତରେ ଆମେ ପାଠ କରିବା। ତାଙ୍କୁ କୃଷ୍ଣ ଅବତାରରେ ସେ ମାରିଥିଲେ ଏବଂ ଏଠି ମଧ୍ୟ ବୈକୁଣ୍ଠନାଥ ବିଷ୍ଣୁ ଆସିଥିଲେ ବରାହ ରୂପରେ ଏବଂ ବୈକୁଣ୍ଠନାଥ ବିଷ୍ଣୁ ହିଁ ଆସିବେ ଏବେ ନୃସିଂହ ଅବତାର। ଏବଂ ନୃସିଂହ ଅବତାର ବିଷୟରେ ଆମେ ବହୁବାର ପଢ଼ିଛେ, ଆଲୋଚନା କରିଛେ। ଯାହା ମୁଁ ଆରମ୍ଭ କରିଦେଉଛି, ସେ ଯେତେବେଳେ ଆସିବେ ମୁଁ ବନ୍ଦ କରିଦେବି, ସେ ଆରମ୍ଭ କରିବେ। ହରି ଓମ୍। ନାରଦ ଉବାଚ ଅସୁର କୁଳେ ପୁରୋହିତ ସର୍ବଜ୍ଞ ଶୁକ୍ର ଭୃଗ ସୁତ ମୁନିଙ୍କ ପୁତ୍ର ବେନି ଭାଇ ଷଣ୍ଢ ଅମର୍କ ନାମେ 2 ରାଜା ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ତାଙ୍କୁ କଲେ ପୁତ୍ର ମାନଙ୍କୁ ପଢ଼ାଇଲେ। ରାଜା ମନ୍ଦିରେ ବେନି ଭାଇ ଦତ୍ତ ପୁତ୍ରଙ୍କୁ ସଙ୍ଗେ ଲଇ ଯେଷଡ଼ ନୀତି ରାଜକୂଳେ ପର ସର୍ବ ପଢ଼ନ୍ତି ଏକ ମିଳେ। ରଜାମାନଙ୍କର ପୁଅମାନେ ବହୁତ ସମୟରେ ମୁନିମାନଙ୍କର ଆଶ୍ରମକୁ ଯାଇକି ପାଠ ପଢ଼ନ୍ତି। ରାମ ଭଗବାନଙ୍କୁ କୁଆଡ଼େ ଯିବା ପଡ଼ିନଥିଲା, ସେ ବିଶ୍ୱାମିତ୍ରଙ୍କ ଆଶ୍ରମରେ ହିଁ ରହିଥିଲେ, ପାଠ ପଢ଼ିଥିଲେ। କୃଷ୍ଣ ଯାଇଥିଲେ ଗୁରୁକୂଳକୁ ପାଠ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ରାଜପୁତ୍ରମାନେ ମଧ୍ୟ ଯାଆନ୍ତି ଗୁରୁକୂଳକୁ ପାଠ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ। କିନ୍ତୁ ହିରଣ୍ୟକଶ୍ୟପ ତାଙ୍କର ପୁତ୍ର ପ୍ରହ୍ଲାଦ ପାଇଁ ଆଉ ଅନ୍ୟ ଭାଇମାନଙ୍କ ପାଇଁ, ତାଙ୍କର 4 ଭାଇ, ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଶୁକ୍ରାଚାର୍ଯ୍ୟ ହେଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କର କୂଳଗୁରୁ ପୁରୋହିତ। ତାଙ୍କରି 2ଟି ପୁତ୍ର, ତାଙ୍କ ନାମ ହେଉଛି ଷଣ୍ଢ ଆଉ ଅମର୍କ।
ଷଣ୍ଢ ଅମର୍କ ଏ ଦିହକୁ ରଜା ନିଯୁକ୍ତି କଲେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ପାଠ ପଢ଼ାଇବା ପାଇଁ। ସେମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ପାଠପଢ଼ା ଚାଲିଲା, ଏଠି ଷଡ଼ନୀତି, ରାଜକୂଳରେ ଯେଉଁ ଷଡ଼ନୀତି, ମାନେ ଆମର ଯେଉଁ କହୁଛନ୍ତି ସାମଦାନ ଦଣ୍ଡଭେଦ, ୟାକୁ ତ ଶିକ୍ଷା ହୁଏ ରାଜାମାନଙ୍କୁ। ତା ସହିତ ରାଜନୀତି ଏବଂ କୂଟନୀତି। ରଜା ରାଜନୀତି ନ ଜାଣିଲେ ରାଜ୍ୟ ଶାସନ କରିପାରିବେ ନାହିଁ, ଏବଂ ତା ସହିତ କୂଟନୀତି ନ ଜାଣିଲେ ସେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ସହିତ କେମିତି ବ୍ୟବହାର କରିବାକୁ ହେବ, ଅନ୍ୟ ପଡ଼ୋଶୀ ରାଜାଙ୍କ ସହିତ କୂଟନୀତି ସେ ଧୁରନ୍ଧର ହେବାକୁ ହେବ। ଏଣୁ ସେଇ ଷଡ଼ନୀତି ତାଙ୍କୁ ପଢ଼େଇଲେ। ତାହାଙ୍କ ମଧ୍ୟ ପ୍ରହ୍ଲାଦ ସକଳ ଶାସ୍ତ୍ର ହେଲେ ସିଦ୍ଧ, ଗୁରୁଙ୍କ ମୁଖ ବେଳେ ଶୁଣି ତକ୍ଷଣେ ଚିତ୍ତେ ପରିମାଣି, ଚିତ୍ତ ନିର୍ମଳେ ତାହା ଜାଣେ କେବଳ ମନେ ନ ପ୍ରମାଣେ, ବିଚାର କଲେ ଅନ୍ତର୍ଗତେ କେରିକୁ କେମିତ୍ର ଜଗତେ। ଏଠିକି ସେ ପଳେଇ ଆସିଲେ ସିଧା ମାନେ ଆମର ଅଦ୍ୱୈତ ବେଦାନ୍ତ, ରିପୁ କିଏ ଆଉ ମିତ୍ର କିଏ, ସମସ୍ତଙ୍କ ଦେହରେ ଯେତେବେଳେ ଭଗବାନ ବିରାଜମାନ, ଆରେ ସମସ୍ତେ ତ ମୋର ମିତ୍ର, ଆଉ ଏଠି ରିପୁ ମିତ୍ର କେହି ନାହିଁ। ସମସ୍ତଙ୍କର ସହିତ ମୁଁ ସମବ୍ୟବହାର କରିବି, ସମସ୍ତେ ସମାନ ମୋ ପାଇଁ। ଏବଂ ଏମିତିକି ସେ ରଜାପୁତ୍ର ବୋଲି ତାଙ୍କର ମନ ଭିତରେ ଗର୍ବ ଆଦୌ ନଥିଲା। ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ଆସୁରିକ ଗୁଣକୁ ସେ ତ୍ୟାଗ କରିଥିଲେ ଏବଂ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ଦୈବୀ ଗୁଣରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ। ଆପଣମାନେ ପ୍ରଶ୍ନ କରିପାରନ୍ତି, ଏ ତ ଅସୁର ସନ୍ତାନ, ଅସୁର ଗୁଣ ରହିବା ଦରକାର, କିନ୍ତୁ ସେଟା ହେଲା ସମ୍ଭବ ହେଲା କେମିତି? ୟା ପରେ ପୂର୍ବରେ ଆମର ବୋଧେ ଆଲୋଚନା ହେଇନାହିଁ, ୟା ପରେ ହବ ସେ ଆଲୋଚନା। ଯେତେବେଳେ ଇନ୍ଦ୍ର ସବୁବେଳେ ହିରଣ୍ୟକଶ୍ୟପ ସହିତ ଯୁଦ୍ଧ ଲାଗୁଥାଏ, ହିରଣ୍ୟକଶ୍ୟପ ସମଗ୍ର ସ୍ୱର୍ଗପୁର, ସ୍ୱର୍ଗ ମର୍ତ୍ତ୍ୟ ପାତାଳ ତିନିପୁର ଜୟ ଲାଭ କରି ତାପରେ ସେ ରାଜ୍ୟ ରାଜା ହେଲେ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ନିଜ ତଳେ ରଖିଲେ, ଏମିତିକି ଦେବତାମାନେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ଅଧୀନ ହୋଇ ରହିଲେ। ଏଣୁ ଇନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ବେଳୁବେଳୁ ତାଙ୍କ ସହିତ ଶତ୍ରୁତା ବଢ଼ିଲା ଏବଂ ସିଏ ଯେତେବେଳେ ତପସ୍ୟା କରୁଥିଲେ, ତପସ୍ୟା ବେଳେ ଇନ୍ଦ୍ର ସୈନ୍ୟ ସାମନ୍ତ ଧରି, ଦେବତା ମାନଙ୍କୁ ଧରି ତାଙ୍କର ନଅର ଭିତରେ ପଶିଲେ। ସେତେବେଳକୁ ହିରଣ୍ୟକଶିପୁ ତପସ୍ୟାରେ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ସେଇ ସମୟରେ ତାଙ୍କର ସ୍ତ୍ରୀ କୟାଦୁ ତାଙ୍କୁ ସେ ଜବରଦସ୍ତ ଝିକି ଝିକି ନେଇଗଲେ। କୁଆଡ଼େ ନେଲେ ନା, ନଉଛନ୍ତି ସେ ସ୍ୱର୍ଗପୁରକୁ ନେବେ। ନେଇ ତାଙ୍କର ଇଚ୍ଛା, ସେତେବେଳକୁ ସେ ଅନ୍ତଃସତ୍ତ୍ୱା, ତାଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ଥିଲା ଗର୍ଭସ୍ଥ ସନ୍ତାନକୁ କେମିତି ମୁଁ ହତ୍ୟା କରିବି, କାହିଁକି ତା ଭିତରେ ଗୋଟେ ସନ୍ତାନ ଅଛି, ଅସୁରର ସନ୍ତାନ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଗୋଟେ ଅସୁର ପୁଅ ଜନ୍ମ ହେବ। ସେଥିପାଇଁ ସେ ଅସୁର ସନ୍ତାନକୁ ମୁଁ ତାର ବଂଶ ଲୋପ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବି। ଝିକି ଝିକି ନଉଛନ୍ତି, ବାଟରେ ନାରଦ ପଡ଼ିଲେ। ନାରଦ କହିଲେ, ଇନ୍ଦ୍ର ତୁମେ ଏଇଭଳିଆ କାହିଁକି ଏତେ ଅନ୍ୟାୟ ପାପ କରୁଛ? ଦେବତା ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଲଜ୍ଜାକର ବିଷୟ। ଜଣେ ପୁରୁଷ ନଥିଲା ବେଳେ ତା ଘରେ ପଶି ତା ସ୍ତ୍ରୀକୁ ଅପହରଣ କରିବାର, ସ୍ତ୍ରୀ ଅପହରଣ ଦୋଷରେ ତମେ ଦୋଷୀ ଦଣ୍ଡ ପାଇବ। ଭଗବାନ କେବେ ତମକୁ କ୍ଷମା କରିବେ ନାହିଁ, ତମେ ଦଣ୍ଡ ଭୋଗିବ। ଆପଣ ଦେଖିବେ ଭଗବାନ ଦେବତା ମାନଙ୍କୁ ନିଜେ ଦଣ୍ଡ ଦିଅନ୍ତିନି, ତାକୁ ରକ୍ଷା କରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ଆପେ ଆପେ କଷ୍ଟ ପାଇଯାଆନ୍ତି ଅସୁର ମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା, ଏବଂ କିଛି ଦିନ ଭଗବାନ ଦେଖିଲା ପରେ ତାଙ୍କର ସେ କଷ୍ଟ ଦୂର କରନ୍ତି। ଏଭଳି ହିରଣ୍ୟକଶ୍ୟପ ଦ୍ୱାରା ଏମାନେ ସବୁ ଦଣ୍ଡ ପାଇଛନ୍ତି। ଏଣୁ ସିଏ ଭାବିଲେ ହିରଣ୍ୟକଶ୍ୟପ ବାହାରେ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଏଇ ଯେଉଁ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ଗର୍ଭସ୍ଥ ସନ୍ତାନକୁ ମୁଁ ହତ୍ୟା କରିବି। ନାରଦ ତାଙ୍କୁ ବୁଝେଇଲେ, ବୁଝେଇ ତାଙ୍କଠାରୁ ନେଲେ, କହିଲେ ୟାର ପୁତ୍ର ଜନ୍ମ ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୋ ଦାୟିତ୍ୱରେ ରହିବ, ମୋ ଆଶ୍ରମରେ ସେ ରହିବ, ମୁଁ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ଦାୟିତ୍ୱ ନେବି। ଏ ପରେ ପରେ ଆସିବ ସେ କଥା। ଏଣୁ ସିଏ କ'ଣ କଲେ, ଯେଉଁ ସମୟରେ ପ୍ରହ୍ଲାଦ ମାତୃଗର୍ଭରେ ଥିଲେ, ସେ ମାତୃଗର୍ଭରୁ ହିଁ ତାଙ୍କୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଉପଦେଶ, ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ମାର୍ଗ, ଭଗବତ କଥା, କୃଷ୍ଣଙ୍କ କଥା, ଓଁ ନମଃ ଭଗବତେ ବାସୁଦେବା ତାଙ୍କ କର୍ଣ୍ଣରେ ପଡ଼ିଛି। ଯେମିତି ମାତୃଗର୍ଭରେ ଥିଲାବେଳେ ଅଭିମନ୍ୟୁ
ଚକ୍ରବ୍ୟୁହର କଥା ଶୁଣିଥିଲେ, ସେ ଶୁଣୁଥିଲେ, ପ୍ରବେଶ କରିବା ଜାଣିଥିଲେ ଏବଂ ସେ ବାହାରକୁ ଆସିବା ଜାଣିନଥିଲେ। କାହିଁକି? ସୁଭଦ୍ରା ମା ଶୋଇପଡ଼ିଥିଲେ, ନିଦା ଆସି। ଏଣୁ ମନୁଷ୍ୟ ଗର୍ଭସ୍ଥ ଥିଲାବେଳେ ମଧ୍ୟ ତାର ଜ୍ଞାନ ଥାଏ, ଜ୍ଞାନ ଆସେ। ସେଇ ସମୟରେ ଯଦି ସେ ମା ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ମାର୍ଗରେ ଚାଲିବ, ତେବେ ସେ ସନ୍ତାନ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ମାର୍ଗ ଅବଲମ୍ବନ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କରିବ। ଏଇଟା ହେଉଛି ତାର ସୂତ୍ର। ଆମେ କ'ଣ କରୁଛୁ? ସେଇ କାମ କରିପାରୁନୁ, ସେଥିପାଇଁ ଆମର ପିଲାମାନେ ଦୁଷ୍ଟ ନଷ୍ଟ ହେଇଯାଉଛି। ମା' ମାନେ ଯଦି ସେଇ କାମ କରିବେ, ତାଙ୍କର ବୋହୂମାନଙ୍କୁ ଝିଅମାନଙ୍କୁ ଏ ଉପଦେଶ ଦେଲେ ସେଠି ଆମର ବହୁତ ଲାଭ ହୁଅନ୍ତା। ହେଲେ ଏଇ କଥା ହେଲା, ସେଇଥିପାଇଁ ପ୍ରଥମରୁ ପ୍ରହ୍ଲାଦଙ୍କ ପାଖରେ ଏଇ ନୀତି ଆସିଲା ଯେ ଗୋଟିଏ ଜିନିଷ ହେଲା ଯେ ଏଠି କିଏ କାହାର କେରିପୁ କେ ମିତ୍ର ଜଗତେ, ବିଚାର କରେ ଅନ୍ତର୍ଗତେ କେରିପୁ କେ ମିତ୍ର ଜଗତେ। ରିପୁ ମିତ୍ର କେମିତି ହବ? ଆମେ ସେ କଥା ଗୀତାରେ ପଢୁଛେ, କିଏ ଆମର ମିତ୍ର ନାହିଁ, କିଏ ଆମର ଶତ୍ରୁ ନାହିଁ, ସମଭାବ ସମଶତ୍ରୁରେ ଚ ମିତ୍ରେ ଚ ତଥା ମାନାପମାନୟୋଃ ଶୀତୋଷ୍ଣ ସୁଖ ଦୁଃଖେଷୁ ସ ପଣ୍ଡିତ। ସେ ଜ୍ଞାନୀ ମମେ ପ୍ରିୟ ବୋଲି କହିଲେ, ମୋର ପ୍ରିୟ। ସେଥିପାଇଁ ଏଠି ସେ ସମଶତ୍ରୁ ଚ ମିତ୍ରେ ଚ, ରିପୁ ମିତ୍ର କେହି ନାହିଁ। ରିପୁ ଭିତରେ ସେଇ ଆତ୍ମା ଏକଇ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ଆସିଲା, ଏକଇ ଆତ୍ମା ନର ହରି ସମ ସକଳ ଘଟେ ପୁରୀ। ସେ ତ ଗୋଟେ ଆତ୍ମା ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ। ଭେଦ ଆସିଲା କୋଉଠୁ? କିନ୍ତୁ ଭଗବାନ ବି କହନ୍ତି ସମସ୍ତେ ମୋର ପ୍ରିୟ, ସମସ୍ତେ ମୋର ସନ୍ତାନ, କିନ୍ତୁ ମୋର ଭକ୍ତ ଯିଏ ସେ ମୋର ଅଧିକ ପ୍ରିୟ। କାହିଁକି ନା ମୋର ଭକ୍ତ ସେ ମୋ ପାଖକୁ ଆସିବାର ବାଟ ଜାଣିଥାଏ, ତାର ସାଧନା ମାର୍ଗ ସେ ଜାଣିଥାଏ। ସାଧନା ମାର୍ଗରେ ସେ ସବୁବେଳେ ମୋତେ ଭଜନ କୀର୍ତ୍ତନ କରୁଥାଏ, ମୋ ପାଖକୁ ଆସିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥାଏ। ସେଥିପାଇଁ ମୋର ଅଧିକ ପ୍ରିୟ ସେ। କିନ୍ତୁ ଅନ୍ୟମାନେ ମୋର ଅପ୍ରିୟ ନୁହନ୍ତି। ଏତେ ବଡ଼ ଦୁଷ୍ଟ ପାପୀ ଅପିଚେତ ସୁଦରାଚାର ଭଜନ୍ତେ ମାମ ମତ୍ଭକ୍ତ। ଅଳ୍ପ ଟିକେ ଯଦି ସେ ମୋତେ ଭଜିଲା, ମୋ ପାଖକୁ ପଳେଇ ଆସିବ। ଉଦାହରଣ ତ ଆମେ ବହୁ ଉଦାହରଣ ଜାଣିଛେ। ଏମିତିକି ଦସ୍ୟୁ ରତ୍ନାକର ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ତାଠୁ ପାପୀ ଜଗତରେ ବୋଧେ କେହି ନଥିବେ, ସେତିକି ପାପ କେହି କରିପାରିବ ନାହିଁ। ସେ ବି ପହଞ୍ଚିଗଲା ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖରେ, ସେ ବି ବ୍ରହ୍ମ ହେଇଗଲା, ବ୍ରହ୍ମବିତ୍ ହେଇଗଲା। ବ୍ରହ୍ମବିତ୍ ବ୍ରହ୍ମୈବ ଭବନ୍ତି। ବ୍ରହ୍ମ ଭଗବାନ ରାମ ଯେତେବେଳେ ଯାଇ ତାଙ୍କର ପାଦ ତଳେ ପଡ଼ିଗଲେ, ଭଗବାନ ସେଇଆ କହୁଛନ୍ତି, ମୋତେ ଯିଏ ଭଜନ କରିବ ତାକୁ ମୁଁ ଏଇଭଳି ସ୍ଥାନ, ଉଚ୍ଚ ସ୍ଥାନରେ ଉଠେଇଦେବି। ସେଇଥିରେ ସେ କଥା ସେ କହିଲେ, ସେ ଶିଖିଛନ୍ତି। କହିଲେ ଏକଇ ଆତ୍ମା ନର ହରି ସମେ ସକଳ ଘଟେ ପୁରୀ। ଏ କଥା ନୁହେଁ ଅପ୍ରମାଣ ସକଳ ଆତ୍ମା ନାରାୟଣ। ଏଟା ଅପ୍ରମାଣ ନୁହେଁ, ବାରମ୍ବାର ଆମେ ପ୍ରମାଣ କରୁଛେ, ଜାଣିଛେ। ସକଳ ଘଟେ ନାରାୟଣ ବସନ୍ତି ଅନାଦି କାରଣ। ସକଳ ଆତ୍ମା ନାରାୟଣ। ଯେ ପାଠ ପଢ଼େ ବା ପଢ଼ରେ ଦୃଢ଼େ ନ ଧରେ ହୃଦୟରେ। ଦିନେକ ପ୍ରହ୍ଲାଦ ଆଣି କୋଳେ ବସାଇ ନୃପମଣି। ଅନେକ ଅଳଙ୍କାର ଦେଇ ସାନନ୍ଦେ ପୁତ୍ରକୁ ପୁଛଇ, ହେ ପୁତ୍ର ଶୁଣ ବାକ୍ୟ ମୋର, ସେ ଷଡ଼ ନୀତି ରାଜାଙ୍କର। ତୁ ତାହା ଗୁରୁ ମୁଖ ଶୁଣୁ ସୁଦୃଢ ଚିତ୍ତେ ନ ପ୍ରମାଣୁ। ମୁଁ ଭଲେ ଶୁଣିଲଇ ଏହା କହ ତୁ ସାଧୁ ମଣୁ ଯାହା। ଏଠି ପଚାରୁଛି, ହିରଣ୍ୟକଶ୍ୟପ ଦିନେ ପୁଅକୁ ଡାକିଲା। ସିଏ ଡାକି, ଏତେ ବଡ଼ ରାଜା, ସେ ଭାବୁଛି ମୁଁ ହିଁ ଭଗବାନ। ହିରଣ୍ୟକଶ୍ୟପ ପାଖରେ ଏଇ ଅହଙ୍କାର ଥିଲା, ରାଜମଦରେ ସେ କେବଳ ମୁଁ ରଜା ବୋଲି ଭାବୁନଥିଲା, ମୁଁ ହିଁ ଭଗବାନ। ମୋ ନାଁ ସମସ୍ତେ ଭଜନା କରନ୍ତୁ, ମୋତେ ପୂଜା କରନ୍ତୁ, ଏ ଇଚ୍ଛା ତାର ଥିଲା। ଏଣୁ ପ୍ରହ୍ଲାଦକୁ ଡାକିଲା। ପ୍ରହ୍ଲାଦକୁ ଡାକି ପିତା ପଚାରୁଛନ୍ତି ପୁତ୍ରକୁ, ଆରେ ପୁତ୍ର, ତୋର ତ ସବୁ କଥା ଶିଖେଇଲେ, ପ୍ରଥମେ ରାଜନୀତି କଥା କହିଲେ। ତୁ ତ ରାଜନୀତି ଶିଖୁଛୁ, କ'ଣ ଶିଖିଲୁ ମୋତେ ଟିକେ କହିଲୁ। ଆଉ ସବୁ ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର କ'ଣ ଦେଲେ ସିଏ। କେବେ ସେ ରାଜନୀତି ଚିତ୍ତେ ଧରେ, କେବେ ଶତ୍ରୁକୁ ନ ଡରେ। ସଂଗ୍ରାମେ ରିପୁ ଭଜୟ କଲେ, ସେ ରାଜା ସୁଖେ ଭୁଞ୍ଜେ ଭଲେ। ବିଦ୍ୟା ପଢ଼ିଲୁ ଏତେ କାଳ, ଭଲ କି ମଣୁ ମୋତେ ବୋଲ। ପିତା ବଚନ ଶୁଣ ପୁତ୍ର ଶୁଣେ, ଶିରେଣି ବେଶିବେନି ପାଣି। ସାନନ୍ଦେ ବାକ୍ୟ ଗଦ ଗଦେ କହେ ବାଳକ, ଗଦ ଗଦ କହେ ବାଳକ ପ୍ରହ୍ଲାଦ।
ହିରଣ୍ୟକଶ୍ୟପ କ'ଣ ଚାହୁଁଥିଲା ପ୍ରହ୍ଲାଦ କେମିତି ମଣିଷଟେ ହବ ନା ମୋର ଭଳି ମଣିଷଟେ ହଉ, ରାଜନୀତି ମୁଁ ଯେମିତି ରାଜନୀତି କରୁଛି ସେଇଭଳି ରାଜନୀତି କରୁ, ଜଣେ ଯୋଦ୍ଧା ହଉ, ଜଣେ ବୀର ହଉ, ଏବଂ ଯଦି ଭଗବତ ମାର୍ଗରେ ଯିବ, ମୁଁ ଯେଉଁ ମାର୍ଗରେ ଯାଇ ଭଗବାନଙ୍କର ବରପ୍ରାପ୍ତ ହେଇଛି ସିଏ ବରପ୍ରାପ୍ତ କଥା ପଛରେ ଆସିବ। ହଁ, ସିଏ ବରପ୍ରାପ୍ତ ଶଙ୍କର ଭଗବାନ ଏବଂ ବ୍ରହ୍ମା ତାର ପ୍ରିୟ, ବିଷ୍ଣୁ ପ୍ରିୟ ନୁହନ୍ତି। ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ବିଷ୍ଣୁ ତାଙ୍କର ଶତ୍ରୁ, କାହିଁକି ତା ପୂର୍ବ ଅଧ୍ୟାୟରେ ଆମେ ପଢ଼ିଲେଣି ତାର ବଡ଼ ଭାଇ ହିରଣ୍ୟାକ୍ଷକୁ ଭଗବାନ ବରାହ ରୂପରେ ମାରିଲେ। ଯିଏ ଭାଇର ହନ୍ତା ସେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଶତ୍ରୁ, ଏବଂ ତାକୁ ସେଇଭଳି ସେ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କୁ ଦେଖେ ଶତ୍ରୁ ଭାବରେ। ବିଷ୍ଣୁଙ୍କୁ କେବେ ହେଲେ ସେ ଭଗବାନ ରୂପରେ ପୂଜା କରିବା ପାଇଁ, ଯାଗଯଜ୍ଞ କରିବା ପାଇଁ ଅନୁମତି ଦିଅନ୍ତି ନାହିଁ। ଅସୁରମାନଙ୍କୁ ଯେଉଁଠି ଭଗବାନଙ୍କର ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ଯଜ୍ଞ ହେଉଛି ତାଙ୍କୁ ସବୁ ନଷ୍ଟ କର, ଧ୍ୱସ୍ତ ବିଧ୍ୱସ୍ତ କର। ଏବଂ ସେଇ କଥା ସେ ଶତ୍ରୁ ସାଧନ କରିବେ, ଶତ୍ରୁ କେମିତି ମାରିବେ ସେଇ କଥା ସେ ମନେ ଚିନ୍ତା କରୁଥାଏ। ଏବଂ ତାର ସେ ଜ୍ଞାନ ନାହିଁ ଯେ ଭଗବାନ କ'ଣ କରିପାରନ୍ତି। ଇଏ ହେଲା ବାହାର କଥା। ଭିତର କଥାକୁ ଯଦି ଯିବା ସିଏ ହେଉଛନ୍ତି ଭଗବାନଙ୍କର ଭକ୍ତ। ଜୟ ବିଜୟ ଭଗବାନଙ୍କର ଯେଉଁ ଅଙ୍ଗରକ୍ଷକ, ସେମାନେ ଯେଉଁ ଭଗବାନଙ୍କର ସେବାରେ ଥିଲେ, କେବଳ ସେମାନେ శాపଗ୍ରସ୍ତ ଆସିଛନ୍ତି ଅସୁର ରୂପରେ, ନହେଲେ ସେମାନେ ଭଗବାନଙ୍କର ଅତି ପ୍ରିୟ। ଏଇ କଥା ମା ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ବାବୁ ଆସିଲେ ମୋତେ କହିଦେବେ। ହଁ, ଏଇ କଥା ସିଏ ସବୁବେଳେ ମନେ ରଖି ପାରିନାହାନ୍ତି, ନିଜକୁ ଚିହ୍ନି ପାରିନାହାନ୍ତି। ଭଗବାନ ଗୀତାରେ, ଭାଗବତରେ, ରାମାୟଣରେ ସବୁଠେ କହିଲେ ନୋ ଦାଇ ସେଲ୍ଫ ଆଣ୍ଡ ବି ଫ୍ରି। ନିଜକୁ ଚିହ୍ନ, ତମେ କିଏ, କୋଉଠୁ ଆସିଛ, କାହିଁକି ଆସିଛ, ତମର କାମ କ'ଣ, ଏବଂ ଶେଷରେ କୁଆଡ଼େ ଯିବ। ଏହିସବୁ ଜାଣିଲା ପରେ ଆମେ କହିପାରିବା ଆମେ ସେଇ ପରମ ବ୍ରହ୍ମ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଅଂଶ ବିଶେଷ, ତାଙ୍କରି ଠାରୁ ହିଁ ଆସିଛୁ। ଆମେ ତାଙ୍କରି ସେବା ପୂଜା କୀର୍ତ୍ତନ ଧ୍ୟାନ ଜପ କରି ଶେଷରେ ପୁଣି ତାଙ୍କରି ପାଖରେ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିବା ହେଉଛି ଆମର ଲକ୍ଷ୍ୟ। ଆମର ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଉଛି ମୋକ୍ଷ ପ୍ରାପ୍ତି, ମୁକ୍ତି ପ୍ରାପ୍ତି, ଭଗବତ ପ୍ରାପ୍ତି। ସେଇ କଥା କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ସେ ଭଗବାନଙ୍କର ସେବକ ହେଇ ଏତେ ଦିନ ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖରେ ରହି ମଧ୍ୟ ଯେତେବେଳେ ଶତ୍ରୁତା ଆଚରଣ କରିବ ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖରେ, ଯେତେବେଳେ ସେ ଅସୁର ପ୍ରକୃତିକୁ ଅବଲମ୍ବନ କରିବ, ସେତେବେଳେ ସେ ଆଉ ଏଇ କଥା ଆଡ଼କୁ ଆସିବ ନାହିଁ। ଯୋଡ଼ିଏ ଗୁଣ ହେଲା ଗୀତାରେ ଭଗବାନ ଗୋଟେ କହିଛନ୍ତି 2 ପ୍ରକାର, ଆଉ ଗୋଟେ କହିଛନ୍ତି 3 ପ୍ରକାର। 2 ପ୍ରକାର କ'ଣ କହିଲେ? ଆସୁରିକ ଗୁଣ ଏବଂ ଦୈବୀ ଗୁଣ। ଯେ ଦୈବୀ ଗୁଣ ସମ୍ପନ୍ନ ହେବ ସେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଜାଣିପାରିବ। ଆସୁରିକ ଗୁଣ ସମ୍ପନ୍ନ ହେଲେ ସେ ତାର ଓଲଟା କାମ କରିବ। ଏବଂ ଆଉ ଗୋଟେ 3 ଭାଗ କରି କହିଲେ ଗୁଣରେ, ସତ୍ତ୍ୱ ଗୁଣ, ରାଜସ ଗୁଣ ଏବଂ ଆସୁରିକ ଗୁଣ ବା ତମ ଗୁଣ। ତମ ଗୁଣଟା ହେଉଛି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆସୁରିକ ଗୁଣ। ରଜଗୁଣଟା ଟିକେ ଚଳନୀୟ, ଆମ ପାଖରେ ବହୁତ ରଜଗୁଣ ବି ଅଛି, ଆମ ପାଖରେ କିଛି ସତ୍ତ୍ୱ ଗୁଣ ବି ଅଛି, ନହେଲେ ଆମେ ଭିତରକୁ ଆସିପାରିନଥାନ୍ତେ। ତଥାପି ରାଜସ ଗୁଣ ମଧ୍ୟ ଅଛି। କିନ୍ତୁ ହିରଣ୍ୟକଶ୍ୟପ ପାଖରେ କେବଳ ତାମସିକ ଗୁଣ ଥିଲା, ଆସୁରିକ ଗୁଣ ଥିଲା। ରାଜା ଭାବରେ ରାଜସିକ ଗୁଣ ଥିଲା, ସାତ୍ତ୍ୱିକ ଗୁଣ ଖୁବ୍ କମ୍ ଥିଲା। ଏବଂ ସେଇଥିପାଇଁ ସେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ସବୁବେଳେ ବିରୋଧ କରେ। ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ପୁଅକୁ ପରୀକ୍ଷା କରୁଛନ୍ତି, ଦେଖନ୍ତୁ ପୁଅଙ୍କର ଉତ୍ତର। ଶୁଣ ଭୋ ତାତ ଏକ ଚିତ୍ତେ, ଯେ ସାଧୁ ମଣେ ମୋର ମତେ, ଶୁଣ କହି ତୋ ଅଗ୍ରତେ, ଯେ ସାଧୁ ବାକ୍ୟ ଶାସ୍ତ୍ର ମତେ, ସଂସାର ପାପ ଗ୍ରହ ପ୍ରାୟେ, ପ୍ରାଣୀକୁ ଉଦବେଗ ଦିଏ, ଦେଖ ଏ ଗୃହ ଅନ୍ଧକୂପ, ଆତ୍ମାନିପାତ ମହାତାପ,
ଏହାକୁ ଦୂରେ ପରିହର ଅରଣ୍ୟ କୃଷ୍ଣ ଆଶ୍ରୟ କରମ୍ ସାଧୁ ମଣ ଏହା ଚିତେ ସତ୍ୟ କହିଲି ତୋ ଗ୍ରତେ। ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ବଡ଼ କଥା ସେ କହିଦେଲା, ବାପା ଏଇ ଯୋଉ ଭିତରେ ଅଛ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଅରଣ୍ୟ, ସଂସାରଟା ଘରଟା ଯୋଉଟା ଆମେ ଆଗରୁ ପଢି ସାରିଲେଣି। ଭରତ ମହାରାଜ କହିଥିଲେ ରଜାଙ୍କୁ, ବାପା ଏଠି ରୁହନି, ଏ ଘର ଭଲ ନାହିଁ, ଏଠି ଏ ସଂସାର ବନ୍ଧନରେ ତମେ ପଡ ନାହିଁ, ବଣକୁ ଯାଅ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଭଜନ କର। ମୁଁ ଏଇ କଥା ଶିଖିଲି। ବାପା ତୁ କଣ ଶିଖିଲୁ? ବାପା ମୁଁ ଏଇ କଥା ଶିଖିଲି ଯେ ସଂସାରଟା ହଉଛି ଦୁଃଖମୟ, ଦୁଃଖାଳୟ ଅଶାଶ୍ୱତମ ନାପ୍ନବନ୍ତି ମହାତ୍ମନ। ମହାତ୍ମା ମାନେ ୟାକୁ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି ନାହିଁ, ଏଠି କେବଳ ଦୁଃଖାଳୟ। ବସ୍ତ୍ରାଳୟରୁ ଗଲେ ବସ୍ତ୍ର ମିଳିବ, ଆମେ ବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ଗଲେ ବିଦ୍ୟା ମିଳିବ, ପ୍ରେକ୍ଷାଳୟକୁ ଗଲେ ଆମେ ନାଟକ ଦେଖିପାରିବା, କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ଦୁଃଖାଳୟ, କିନ୍ତୁ ଦୁଃଖ ହିଁ ଦୁଃଖ ମିଳିବ, ଆଉ କିଛି ମିଳିବ ନାହିଁ। ସେ ଅତି ସୁନ୍ଦର କଥା। କଶ୍ୟପର ପୁତ୍ର ନୁହେଁ ସେ, ହିରଣ୍ୟ କଶ୍ୟପର ଗୁରୁ ଭଳି ସେ ତାଙ୍କୁ ଉପଦେଶ ଦେଲା। ସିଧା କହିଲା ବାପା ଏଠି ରହିବା ଉଚିତ ନାହିଁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏ ସଂସାର ପାପ ଗ୍ରହ ପ୍ରାୟ ସାଧୁ ମାନଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଆଉ ଶାସ୍ତ୍ର ମତ ସେ କହିଲେ। ସାଧୁ କୁମୁ ଭତାତ ଶୁଣ ଏକଚିତେ ଯେ ସାଧୁ ମଣେ ମୋର ମତେ। ସାଧୁ କିଏ? ସାଧୁ ବାକ୍ୟ ଆଉ ଶାସ୍ତ୍ର ମତରେ ଯେ ସଂସାରରୁ ବି ପାପ ଗ୍ରହକୁ ଛାଡ଼ି ଦିଏ, ପ୍ରାଣୀ ମାନଙ୍କୁ ଉଦ୍ବେଗ ଦେଲେ ତ ସେ ଆସୁରିକ ପ୍ରକୃତି ହେଇଗଲା ଏବଂ ଗୃହକୁ ଅନ୍ଧକୂପ ଭାବରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରେ। ଗୃହରେ ପଡ଼ିଗଲା ଅନ୍ଧକୂପ, ଆ ଭିତରେ ସବୁଆଡ଼େ ବନ୍ଧନ ହିଁ ବନ୍ଧନ, ଆସକ୍ତି ହିଁ ଆସକ୍ତି, କାମନା ହିଁ କାମନା, କାମନା ବାସନା, ଏ ସବୁ ଭିତରେ ଏଠି ରହିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏ ସବୁ ଗୁଡ଼ାକ ଏବଂ କହିଲେ ଯେ ଦେଖ ଏ ଗୃହ ଅନ୍ଧକୂପ, ଆତ୍ମା ନିପାତ ମହାତାପ, ଆତ୍ମଘାତୀ। ଏଠି ଯିଏ ରହିଲେ ଆତ୍ମବାତୀ ନୁହନ୍ତି, ଆତ୍ମଘାତୀ। ତମେ ଆତ୍ମଘାତୀ ହେଇକିରି ଆ ଭିତରେ ରହିବ, ତମର ଦୋଷ ଭାବ ଆଉ ଆତ୍ମା ନିପାତ ମହାତାପ, ଏହାକୁ ଦୂରେ ପରିହର ଅରଣ୍ୟ କୃଷ୍ଣ ଆଶ୍ରୟ କର। ସିଧା କହିଦେଲେ ଯାଅ କୃଷ୍ଣ ପାଖକୁ, ସେଇଠି ଭଗବତ ପୂଜା କର, ସେବା କର, ଧ୍ୟାନ କର, ତପସ୍ୟା କର। ଏବଂ ସାଧୁମାନେ ୟାକୁ ଆପଣେଇଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଅନୁଭବ କରିଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଦେଖିଲେ ଘର ଭିତରେ ରହିଲେ ଆମେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ପାଇପାରିବୁ ନାହିଁ, ସେଥିପାଇଁ ସେମାନେ ଅରଣ୍ୟକୁ ପଳେଇଲେ। ତେଣୁ ତମ ମଧ୍ୟ ଅରଣ୍ୟକୁ ଯାଅ, ସେଇଠି ଗଲେ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ପାଇବ, ଏଠି ରହିଲେ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ପାଇବ ନାହିଁ। ଏତେ ସୁନ୍ଦର କଥା ପୁଅ କହିଲେ ବାପାଙ୍କୁ। ବାପା ତ ମହାଦୁଷ୍ଟ ଏବଂ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ବିରୋଧୀ, କୃଷ୍ଣଙ୍କର ଶତ୍ରୁ। ଯୋଉ କୃଷ୍ଣ ତାଙ୍କୁ ବରାହ ରୂପରେ ତାଙ୍କ ଭାଇକୁ ମାରିଛନ୍ତି, ସେ କେବଳ ଏତିକି ଜାଣିଛନ୍ତି, ଆଉ କିଛି ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ଭାଇର ଶତ୍ରୁ, ମୋର ଶତ୍ରୁ। ସେଥିପାଇଁ ଗୋଟେ ଧାଡ଼ିଏ କହିଦେଇଛନ୍ତି, ଶତ୍ରୁ କିଏ ମିତ୍ର କିଏ, ପର କିଏ ଆପଣାର କିଏ। ନାରଦ କହୁଛନ୍ତି ଏଠି, ଯେ ରାଜା ପୁତ୍ର ବାକ୍ୟ ଶୁଣି ଶତ୍ରୁର ପକ୍ଷ ପ୍ରାୟ ମଣି, ଉଚ୍ଚେ ହସିଲା ଅତିରେକେ ବୋଲ ଇ ପୁତ୍ର ବିବେକ। ଏପରି ପର ବୁଦ୍ଧି ବଳେ ନଷ୍ଟ ହୁଅନ୍ତି ସର୍ବକାଳେ, ଏହାର ବୁଦ୍ଧି କେ ହରିଲା ମୋହର ଶତ୍ରୁକୁ ଭଜିଲା। କୋଳୁ ବାଳକ ତଳେ ଥୋଇ ବୋଲେ ସେବକ ମୁଖ ଚାହିଁ, ଗୁରୁକୁ ବନେ ନେଇ ଦିଅ ଏକଥା ଗୁରୁ ଆଗେ କହ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ପ୍ରହ୍ଲାଦ ଉପରେ ବିଶେଷ ଭାବରେ କ୍ରୋଧ ପ୍ରକାଶ କରିନାହାନ୍ତି, ଖାଲି ଗୁରୁ ଉପରେ କହିଲେ ଯେ ଗୁରୁ ଆଙ୍କୁ କ'ଣ ଶିକ୍ଷା ଦେଲେ, ଭଲ ଶିକ୍ଷା ଦେଇନାହାନ୍ତି, ମୋର ଶତ୍ରୁକୁ ଭଜନ କରୁଛି। ଆଉ ସେଇ କଥା ତାକୁ ବୁଝେଇବା ପାଇଁ ଗୁରୁ ଘରକୁ ନେଇଯାଅ ବୋଲିକିରି ସେ କହିଲେ। କୋଳ ଉପରେ ବସେଇଥିଲେ, କୋଳରୁ ତଳକୁ ଉଠେଇ ଦେଲେ, କହିଲେ ଇଏ ମୋର କୋଳରେ ବସିବା ଉପଯୁକ୍ତ ନାହିଁ ବୋଲି ସେ ମନେ କରି ତାକୁ ପଠେଇଲେ। କହିଲେ କର୍ଣ୍ଣ ରିପୁ ବିଷୟ କିମ୍ବା ଛନ୍ନ, ଏହାର ମନ ବିଷ୍ଣୁ ପକ୍ଷେ ଯେମନ୍ତେ ନ ଘଟେ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷେ, ରାଜାର ଆଜ୍ଞା ଭୃତ୍ୟ ପାଇ ବାଳକ ଗୁରୁ ଘରେ ନେଇ। ଏଠି କ'ଣ ହେଲା? ସେ କହିଲେ ଏ ବାଳକ ଜାଣୁନି କିଛି, ତାକୁ ଭଲ ବୁଝେଇଦେଲେ ସେ ବୁଝିଯିବ। କିନ୍ତୁ ସିଏ ଯୋଉ କଥା ବୁଝିଛି, ତା ଭିତରେ ଯୋଉ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକର ମୂଳ ଦୃଢ଼ କରି ନାରଦଙ୍କ ଠାରୁ ସେ ଯୋଉ ଗ୍ରହଣ କରୁଛି, ତାକୁ ସେ
ଛାଡ଼ିବା ଅବସ୍ଥାରେ ନାହିଁ, ତେଣୁ ତା ପାଖରୁ ଏତେ ସୁନ୍ଦର କଥା ବାହାରୁଛି। ହଁ, ସେ କହିଲେ ବାଳକ ଗୁରୁ ଗ୍ରହେ ଗ୍ରହେ ନେଇ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଗୋଷ୍ଠୀ ମଧ୍ୟ ଦେଲା ରାଜା ବଚନ ଜଣାଇଲା ତା ଶୁଣି ବିପ୍ରବୁଦ ବେଗେ ବୋଲନ୍ତି ପ୍ରହ୍ଲାଦ ଆଗେ ସାଧୁ ବଚନ ବାକ୍ୟ ମତେ କହନ୍ତି ହସ୍ତ ଧରି ହସ୍ତେ ଏ ବଛ ପ୍ରହ୍ଲାଦ ଶୁଣୁ ସର୍ବଦା ହେଉ ତ କଲ୍ୟାଣ। ଏଠି ଗୁରୁ ପାଖରେ ନେଇ ପହଞ୍ଚେଇ ଦେଲେ। ଗୁରୁ ତାକୁ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ତାକୁ ବୁଝେଇ କହିବା ପାଇଁ ତାର ହାତ ଧରି କହୁଥିଲେ ହେ ପ୍ରହ୍ଲାଦ ଶୁଣୁ, ହଁ ମୁଁ କହୁଛି ତୋର ଯୋଉଥିରେ ମଙ୍ଗଳ ହବ ସେଇ କଥା ମୁଁ କହୁଛି, ତୋର କଲ୍ୟାଣ ହଉ, ଭଗବାନ ତୋର ମଙ୍ଗଳ କରନ୍ତୁ। କିନ୍ତୁ ତୁ ଗୋଟେ କଥା କହ। ସେଠି ପଚାରୁଛନ୍ତି, ଗୁରୁ ବି ପଚାରୁଛନ୍ତି ଷଣ୍ଢ ଆଉ ଅମର୍କ ଆମ୍ଭକୁ, ଆଚ୍ଛା ଆମ୍ଭକୁ ଲାଗଇ ସଂଶୟ ଭିକ୍ଷା ନ କହି ସତ୍ୟ କହ ବାଳକ ବୁଦ୍ଧି ତୋ ନ ଦେଖି ଅଦ୍ଭୁତ ପ୍ରାୟ ଉପଲକ୍ଷୀ ତୋହର ବୁଦ୍ଧି କେ ହରିଲା ଶତ୍ରୁ ଭଜନେ ଶିକ୍ଷା ଦେଲା କିବା ଏ ସ୍ୱଭାବେ ତୋହର ଆମ୍ଭକୁ ଲାଗେ ଅଗୋଚର କହ କେ ତୋତେ ଦେଲା ଦୀକ୍ଷା ଆମ୍ଭ ସହ ବଣେ କରୁ ଇଚ୍ଛା। ସେଠି ପଚାରୁଛନ୍ତି ତୋତେ ଏ କଥା କିଏ କହିଲା? ଯେଉଁ କଥା ଆମେ ଆଲୋଚନା କଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରହ୍ଲାଦ ସେ କଥା କହିବ ଯେ ତୋର ବାପାଙ୍କର ଶତ୍ରୁ ଯିଏ ତାଙ୍କୁ ତୁ କାହିଁକି ଭଜନ କରୁ? ତତେ ଶିକ୍ଷା କିଏ ଦେଇଥିଲା? ଆମେ ତ ଶିକ୍ଷା କେବେ ଦେଇନୁ ଏଇ କଥା, ତୁ କହ ଆମେ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ ବୋଲି କହିଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରହ୍ଲାଦ କହୁଛନ୍ତି ଯାହାର ମାୟା ବଳେ ଜନ ସପର ବୁଦ୍ଧି କରେ ଭିନ୍ନ ଯାହାର ନାହିଁ ପରାପର ତାହାକୁ ମୋର ନମସ୍କାର ଯାହାର ଆଜ୍ଞା ପରମାଣେ ପ୍ରାଣୀ ନିସ୍ତରେ ଭବରଣେ ଯେ ସର୍ବ ଆତ୍ମ ଯୋଗେଶ୍ୱର ତାହାର ନାହିଁ ପରାପର ଯାହାକୁ ହରି କରେ ଦୟା ତାହାର ଯାଏ ଭେଦ ମାୟା। ଏଠି ଭେଦ ଆଉ ଅଭେଦ କଥା ସେ କହିଲେ। ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ଉଚ୍ଚ ସ୍ତରୀୟ କଥା ସେ କହୁଛନ୍ତି। ହଁ, ଯୋଉଟା ଆମର ରହିଛି ଭେଦାଭେଦ ଅଚିନ୍ତ୍ୟ ଭେଦାଭେଦ ଦ୍ୱୈତ ଅଦ୍ୱୈତ ବେଦାନ୍ତ, ଯୋଉଟା ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁ ବ୍ୟବହାର କରିଥିଲେ। ଭେଦ ଅଭେଦ କଥା ମାନେ ତାଙ୍କର ମନରେ ଯେତେବେଳେ ଆସିବ ଅଭେଦ ମୁଁ କୃଷ୍ଣ, ସେତେବେଳେ ସେ ବସି ପଡ଼ିବେ ଖଟରେ ମୋତେ ପୂଜା କର ବୋଲି ଗୋଡ଼ ଲମ୍ବେଇ ଦେବେ। ଯେତେବେଳେ ସେ ଭାବିବେ ମୁଁ ଭକ୍ତ, କୃଷ୍ଣ ମୋର ଇଷ୍ଟ, ବଂଶୀ ବିଭୂଷିତ କରା ଏଇ କଥା ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ମନରେ ଆସିଯିବ ସେତେବେଳେ ha କୃଷ୍ଣ କହି ତାଙ୍କର ଚେତା ବୁଡ଼ିଯିବ। ସେଇ କଥା ଇଏ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଯାହାର ପରାପର ନାହିଁ, ନିଜ ଆଉ ପର, ସେ ହେଉଛି ପ୍ରକୃତ ଭକ୍ତ। ଯାହାର ଆଜ୍ଞା ପରମାଣେ ପ୍ରାଣୀ ନିସ୍ତରେ ଭବରଣେ ଭବ ବଣେ ସେ ସର୍ବ ଆତ୍ମା ଯୋଗେଶ୍ୱର ତାହାର ନାହିଁ ପରାପର ଭଗବାନ ତ ଈଶ୍ୱର ସର୍ବଭୂତାନାଂ ହୃଦୟ ଅର୍ଜୁନ ତିଷ୍ଠତି ସମ୍ୟବାନ ବ୍ରହ୍ମଣ ସର୍ବଭୂତାନି ଯନ୍ତ ରୂଢ଼ାନି ମାୟୟା। ତାଙ୍କୁ ଭ୍ରମଣ କରାନ୍ତି, ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ ସମାନ ସମୂହଂ ସର୍ବଭୂତେଷୁ, ସେଇ କଥା ସେ କହିଲେ। ଆଉ ହରି ଯାହାଙ୍କୁ ଦୟା କରନ୍ତି ତାର ଭେଦ ଭାବ ଭେଦ ମାୟା ପଳେଇଯାଏ। ଏଇ ଜଗତଟା ମାୟା, ସେ ମାୟାଟା ଗୋଟେ ଜିନିଷରେ ଭେଦଟା ହେଉଛି ମାୟାର ଗୋଟେ ସ୍ୱରୂପ। ମୁଁ ଭିନ୍ନ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଠାରୁ, ସେତେବେଳେ ଭେଦଭାବ ଆସିଲା। ମୁଁ ଯିଏ ଅନ୍ୟମାନେ ସିଏ, ମୋର ଭିତରେ ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଭିତରେ ସିଏ ଅଛନ୍ତି। ଭିନ୍ନ ନୁହେଁ, ଏଇଟା ହେଲା ଅଭେଦ ଭାବ। ଅଭେଦ ଭାବ ହେଉଛି ପ୍ରକୃତ ଭାବ ଏବଂ ସିଏ ହେଉଛି ଭଗବାନଙ୍କର ଇଚ୍ଛା। ଏବଂ ଭେଦଭାବ ହେଲା ମାୟା ଦ୍ୱାରା ଆମେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହୋଇ ଭେଦଭାବକୁ ଆମେ ସବୁବେଳେ ଦେଖୁ। ଅଜ୍ଞାନ ବଳେ ସର୍ବଜନ୍ତୁ ଭଜନ୍ତି ପରାପର ହେତୁ ବ୍ରହ୍ମାଦିଦେବ ଯେ ସର୍ବେ ନିବୁଦ୍ଧ ହୋଇ ତାର ଭାବେ ସେ ମୋର ମନ ଭିନ୍ନ କଲା ପର ପର ନ କହିଲା ଯେସନେ ଅୟସ୍କାନ୍ତ ଗୁଣେ ଅୟସ୍କାନ୍ତ ଗୁଣେ ଲୌହ ଭ୍ରମ ଏହା କର୍ଷଣେ ମୋହର ମତେ ସେହି ମତେ ଭ୍ରମ ହି ବିଷ୍ଣୁର ଆୟତେ। କହିଲେ ଯେ ମୁଁ ମତେ ଯୋଉ ଶିକ୍ଷା ଦେଲେ ମୋର ଗୁରୁ, ସେଇ ଗୁରୁର ଶିକ୍ଷା ଦ୍ୱାରା ମଝିରେ ଚୁମ୍ବକ ଠିକିଲେ ତା ଚାରିପଟେ ଯେମିତି ଲୌହମାନେ ଘୁରି ବୁଲନ୍ତି, ସେ ସବୁ ଲୌହକୁ ସମ ଭାବରେ ଆକର୍ଷଣ କରନ୍ତି। ଆଉ ସେଇ କଥା ସେଇଠି କହିଦେଲେ। ଅୟସ୍କାନ୍ତ କଲେ ଯୋଉ ଚୁମ୍ବକ ପଥର, ଭଗବାନ ହଉଛି ଚୁମ୍ବକ, ଆମେ ସମସ୍ତେ ତାଙ୍କ ଆଡ଼େ ଆକର୍ଷଣ ହେଇକି ଯାଉଛୁ, ଆମେ ଲୌହ ଭଳିଆ। ସିଏ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆକର୍ଷିତ କରନ୍ତି ଏବଂ ସିଏ ହେଉଛନ୍ତି ଗୋଟିଏ ଭଗବାନ। ନାରଦ କହୁଛନ୍ତି ଏଠି
गुरु को कहिए वचन प्रहलाद होइला मौन बालक वाणी शुणी कर्णे कोप बसिला गुरु मने समीपे थिले राजा लोक गुरु ही राजार सेवक कोपे कंपिले वाक्य शुणी तक्षणे घरु बेत आणी आंभर कूले दुराचार निश्चय चंदेला कुलांगार दुर्बुद्धि पणु ए बालक एहाकु प्रथम रख चंदन बने कंटा वृक्ष जन्मिला देख ए प्रत्यक्ष एठी गुरुंकर मध्य उल्टा बुद्धि से उल्टा बुद्धि भाव असुर कूल को चंदन वृक्ष एवं प्रहलाद को कंटा वृक्ष भाव वर्णना करुँच से ऋषि मध्य से असुर प्रकृति असी प्रकृति थी से असुर मानकर गुरु ही पारे देखो ये केमती है ये जो पिला माने जे शिक्षा दौरान आचार्य माने से माने आपको कंटा वृक्ष भाव कहले बालक कथा शुणी गुरु मन में कोप बसला गुरु मन में कहीं कोप बसला तार कारण गोटे जगार अच्छी जे हिरण्य कश्यप जहाँ चाहूँगी से ही पाठ गुरु पढ़े पारे ना न पढ़ेले कौन हम कौन से पुरस्कार तो मिलनी दंड विधान हो पारे यही कथा डर से देखले ये आपको सहजरे ये करहबनी आपको बेत आण बाड़ाई आपको शिक्षा दवा यही कथा गुरु को मन रे आसला तक्षण घर बेत आनी आंभर कूले कहला हरिओम के भाई कौन कहते कि हाँ हरिओम राजा एक कथा शुणी टे रागी गुरु उपर और अधिक रागे राजा रागिले दंड विधान भी कर तेणु ये कथा डर बोली आपको उपरोधन रखी आपको दंड दियो जो तुलनाटा कले अति सुंदर तुलना चंदन वृक्षे कंटा चंदन बने कंटा वृक्ष जन्मिला देख प्रत्यक्ष अर्थात से माने असुर कूल को जी चंदन वृक्ष कहूँ प्रहलाद को जी कंटा वृक्ष कहूँ तार ज्ञान कौ प्रकार से गुरुंकर शिक्षा कौ प्रकार आम सब आलोचना करवा आचार निश्चय जन्मिला कुलांगार तेणु चिंतन करी बेत आनिक बेत प्रहार करिसेंती दुर्बुद्धि पण ए बालक एहाकु प्रोधन रख एई कथा कहउछंती जे याकु आ चिंतन करिया कथा भाबिया कथा न जे भूल करूछि ताकु बाड़ेबा वास्तविक ये भूल करूनी ये ठीक करूछि किंतु भूलटा को ग्रहण करिसेंती आपण देखिबे गोटे छोटिया कथा कहूछि जेतेबेले पिला को पाठ पढ़ू थाए ब्रह्मसूत्रम बोली गोटे बही शब्द अच्छी संस्कृत साहित्य ब्रह्मसूत्रम विग्रह वाक्य हम ब्रह्मण सूत्राणी जस्मिन तत् ब्रह्मसूत्रम बहुब्रीहि समास किंतु ओडिया गाइड रे संस्कृत गाइड लिखा है ब्रह्मण सूत्रम ब्रह्मसूत्रम षष्ठी तत्पुरुष समास मतलब पिला कहली ब्रह्मण सूत्राणी 555 सूत्र जो अच्छी तत् ब्रह्मसूत्रम ग्रंथ विशेष बा पुस्तक विशेष ब्रह्मसूत्रम तेणु ये बहुब्रीहि समास हम सेठी मत जने परिचालना कमिटी सदस्य थांती से मना कल नायक एटा हबन ना कारण यदि आपण ठीकटा पढ़ाइबे ताले पिला गोटे मार्क द्वारा कटिଯିव काहेकि ना सो जो भूलटा को समस्त सबुठी प्रचारित होउची ब्रह्मण सूत्रम ब्रह्मसूत्रम षष्ठी विभक्ति सेटा जो न लिखिबे भूलटा को लिखिले आपण गोटे मार्क पाइबे तेणु ए प्रकार संसार चलीछि तेणु आज संध्या अमरक जो दुई जन जो कहउछंती जे जोटा भूलटा हमें कहउछु सेटा तू ग्रहण कर जे ठीक ग्रहण करिबु ताहले दंड पाइबु वास्तविक दंड पाइबा बरं ठीक किंतु भूल को भूल और ठीक को ठीक कहबा ही उचित आज प्रहलाद को जेतले अवमानना करिसंती एवं चिंतन कले ए कुलांगार को नै करिबा कोन ना कले दुर्बुद्धि पण ए बालक एहाकू उप्रोधन रख आउ कोन ना चंदन बने कंटा वृक्ष जन्मिला देखए प्रत्यक्ष कंटक वृक्ष जन्हे मारी चंदन वन जत्न करी तेणु ये हूँ कौन ना कंटा वृक्ष भितर चंदन वन भितर कंटा वृक्ष होली कहले किंतु उल्टा वास्तविक कंटा वृक्ष भितर चंदन गछटी फुटी प्रहलाद होती चंदन वृक्ष सदृश किंतु जो यथा माम प्रपद्यन्ते स्तांस तथैव भजामि हम एई न्याय रे जी जेमिति भाबिला ताको सेमिति देखा जिवो तेणु जगत को जी जो रूप चिंतन करे जगतटा से रूप प्रतीति हुए
जे जगत को भाविला मिथ्या बोली जगत रा तापे मिथ्या बोली प्रतीति हबो जे जगत को सत बोली भाविला ताकू सत बोली प्रतीति हबो तेणु आज प्रहलाद को से माने मिथ्या बोली चिंतन करछन सत को मिछ बोली चिंतन करछन चंदन बने कंटा वृक्ष जन्मिला देखे प्रत्यक्ष तेणु कंटा कंटक वृक्ष जेबे मारी चंदन बन जत्न कर ये कंटा वृक्ष को नष्ट करके हम चंदन बन को रखिबा तेणु तेबे निर्भय जोग करी कंटा वृक्ष को नित्य डरी चंदन बन दैत्य गण विष्णु जे कुठार समान कुठार बेंट एहु होई एथिरे आंभ भल नाही कहले देखंतु जेमती कंटक वृक्ष ये सुंदर उदाहरण दैचंती एवं भागवत वर्तमान व्यवहारिक मध्य उदाहरण जे जतरा गछ काटिबा को हम जाऊ गोटे कुराड़ी साहाय्य रे काटू एवं काठ को काटू कुराड़ी साहाय्य रे एवं से कुराड़ी रे गोटे बेंट लागि से काठ बेंट काठरे बेंट साहाय्य रे काठ को कटा जाए तेणु अर्थात काठ काटिबा पई काठरे बेंट ही दायी सेमितिया ये कहले ये जो विष्णु रूप का जो कुठार ये कुठार को सहयोग करछि किए ना प्रहलाद रूप को काठ बेंट एवं से आम रूप का जो चंदन मन को से काटिबो ए चिंतन करूछंती तेणु जाहाउ एमंते भୟରେ समस्ते कराइले भये तर्जिले विविध उपाय पुणे आश्वास तांकु करी गुरु पढ़ांती हस्त धरी पुणे चिंतन कर नाइ पिला को आमे रागु आपण मान देखिबे साइकोलॉजिकली पिला को बाड़ेले भूल न बाड़ेले भूल पिला को दंड दबा उचित पिला को दंड न दबा उचित तेणु पिलांकर मानसिक स्थिति को देखी जने अध्यापक बा शिक्षक पिला को पाठ पढ़ेबा उचित काहेकि ना सबुठु जने साइकोलॉजिस्ट ना उत्तम मनोविज्ञानी हबा उचित जने शिक्षक तेणु उत्तम मनोविज्ञानी हेले को पिला को स्नेह आदर करी ताकू पाठ पढ़ेबो को पिला को लांच दे की माने चॉकलेट हो कि पेन हो कि खाता हो लांच दे की पाठ पढ़ेबो को पिला को बुझे की पाठ पढ़ेबो को पिला डरे की पाठ पढ़ेबो तेणु एगुडा को जने उत्तम मनोविज्ञान र काम तेणु आज चिंतन कले दुई भाई जे नाइ नाइ ये जदि दुष्ट होउची ताको बुझेबा तेणु आश्वास करी बुझेले हाथ धरिकी तीनोटी पाठ पढ़ौचंती आम जीवन लक्ष्य होची प्रत्येकंकर पुरुषार्थ पुरुषा इदम पुरुषार्थ प्रत्येकंक पई चारोटी जिंस दरकार धर्म अर्थ काम मोक्ष ए चारोटी रु केवल धर्म अर्थ काम को ही पढ़ांती मोक्ष पाठ पढ़ो नांती किंतु प्रहलाद मा पेटरु मोक्ष पाठ पढ़ी के आछंती तेणु जे मोक्ष पाठ को पढ़ी गला ताकू धर्म हम तो बालके पढ़ाई केवल मुख्य नाही तही जो पाठ पढ़ले मुख्य विदे सेठी नाही तेणु एमती गला परे मातांको आगे नहीं देले से तांकु अलंकृत कले तापर पाठ पढ़ा सरला परे मां को आगे देले माता को अलंकृत करी राजा को समीप पर नहीं कि पहुंचेले राजा तो सही गले हिरण्यकशिपु मो पिला पाठ पढ़ी बहुत पाठ पढ़ी कोल रे बसई देले चरण तले पुत्र देखी स्नेह लो तक पुरे आखी आनंदे गात्रे हस्त देई स्नेह रे कोल रे बसाई बापा कांदी पकेले मो पिला बहुत पाठ पढ़ी कोल रे नहीं कि बसई देले आखिरु लुह धार एमिति गलिला जे प्रहलाद को ऊपर सब अशुगुड़ा जमी पतित होउछि आज सुंदर भाव रे कहउछंती व्यासदेव भी कहिछन जगन्नाथ आखि गुडा को आखिरु लुह जमी खसिकी प्रहलाद को ऊपर पड़ी होछि प्रहलाद को ऊपर पड़ी गला परे प्रसन्न मन है कि पचारे बापा रे धन तू तो एते दिन पाठ पढ़लु कौन टिके पढ़ीचु कहू प्रश्न करुछंती जे हे पुत्र सुन मो वचन गुरु भुवन एते दिन तमे रहिल तमे कौन पाठ टिके पढ़ीच टिके संदेह न करिके कह काहे कि आमे देखिबा पिला को जते बेले डरेई दबा पिला घरे बापा मां मानक भी अनुरोध पिला को बाड़ेइबेनी डरेइबेनी काहे कि ना पिला सहित सौहार्द्यपूर्ण संपर्क रखिबे पिला जदि कोठी किछि भूल हुए सासी घरे बापा मां कहइबो पिला ठीक हेले बापा मां को सत्य कथा कहइबो हम जदि बापा मां बाड़ेइबा पिला को ताले पिला सत्य कहिबा परिवर्ते मिछ कहइबो ए प्रहलाद गोटे सुंदर शिक्षा दउचंती प्रहलाद प्रसंग रे जे पिला को बुझेई कि से कहउचंती जे जहां अछि संदेह न करके मते कह प्रहलाद कहले बापा मु गोटे कथा सुनिली जानली कोन
न श्रवणं कीर्तनं विष्णोः स्मरणं पादसेवनम अर्चनं वंदनम दास्यम साक्ष्यमात्म निवेदनम। ये जो नवधा भक्ति कहले नवधा भक्ति कथा से कहছে नवधा भक्ति नुह नवलक्षण भक्तिर 9टा लक्षण भक्ति होची गोटिए तापर श्लोक रे नवलक्षणा बोली कहछि भक्तिर नवलक्षणा बोली कहछि 9टी लक्षण युक्त भक्ति तेणु ये 9 प्रकार भक्ति नुह 9टी लक्षण ए भक्ति थाए अर्थात जदि ए 9 लक्षण गोटे लक्षण देखा गला ताला हम भाबिया जे ता निकट रे भक्ति अछि श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम विष्णु को स्मरण करिवा स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम साक्ष्यमात्म निवेदनम ये सर्व संपद समर्पी मो शास्त्र कहि एते भाव एहा मु उत्तम मनई कहिली तोर आगे मु कहले बापा मु भाबिली जे नवधा भक्ति ठारू बा नव लक्षण युक्ता भक्ति ठारू आउ किछि नाही काहेकि ना भक्ति जतबेले अधोक्षज अर्थ भगवान ठार रहिबो एवं परमात्मा ठार रहिबो ताहाले मनुष्यर कौन हबो ना मुक्ति लाभ हबो सार्थकता हबो तेणु ए नव लक्षण भक्ति जेनर गोविंदे करंती उत्तम विद्या बोली ताहा जेने ल लागे विष्णु माया कहले आपण विष्णु को माया अन्य माने विष्णु को माया रे विमोहित होइछंती तो नवलक्षण युक्ता भक्ति जहाँ ठार रहिबो ताकू विष्णुंकर माया लागिबो नाही ये गोविंदंक ठारे ये भक्ति करिबा उचित ये कथा सुनी सारला परे पुत्र मुखरु गर्जी उठिले हिरण्यकशिपु कहले रे मूर्ख शिर झुणिकिरी जो पुओ को धरिथिले कोळे रे तळे कचाडी देले छेची देले कहले मु तते सिखैथिली मो शत्रु किपरि विरोध करिवु तू मो शत्रु को सपोर्ट करूछु मो शत्रु को सहयोग करूछु मो शत्रु प्रशंसा करूछु तेणु अरुण बेनी चक्षुष्पुरे प्रचंड कंपित धरे गुरु पुत्र मुख चाहि बोलई कोप भरही से गुरु पुत्रंक मुख को चाहि कि कोप रे रागी की कहउछंती कोन कहउछंती जे तुमे माने ब्राह्मण नुह तु ब्रह्म बंधु गुरुसुत एत तोहर विपरीत देखंतु ब्रह्म बंधु दुईटी कथा ब्राह्मण ब्रह्म बंधु या भितरे पार्थक्य अछि ब्राह्मण जे ब्रह्म अधीत ब्राह्मण ब्रह्म कहले वेद जे वेद अध्यायी जो प्रकृत ब्राह्मण जे वेद अध्ययन कला से होछि ब्राह्मण ब्रह्म अधीत ब्राह्मण जे ब्रह्म को अध्ययन करे वेद को अध्ययन करे तेणु येठी ब्रह्म बंधु कहले जे ब्राह्मण कुल जन्म होइथिबो वेदादि अध्ययन करनथिबो कोनोसी ब्रह्म कर्म रे युक्त नथिबो अध्ययनम अध्यापनम जजनम जाजनम दानम प्रतिग्रह ए षडलक्षण जहाँ ठा नथिबो किंतु ब्राह्मण कुल जन्म होइछ आमे सदा बेले पैता पकी सरला पर आमे को हमें निजे ब्राह्मण किंतु जदि आमर ब्रह्म कर्म आमे संपादन करनु ताले हम ब्राह्मण नहु आमे होछु ब्राह्मण रूप धारण करथिबा ब्रह्म बंधु से ब्रह्म बंधु तेणु एठी भर्सना करछंती काहेकि ना तुम ब्राह्मण उचित कर्म तुम ठार नाही ब्रह्म बंधु गुरुसुत तुम भूल पढ़ेला मो पिला को तेणु यहा सिखाइलु केमंते असार विद्या सिखाइलु तू तो अवज्ञा मत कलु कहले मु कोन कहिथिली भगवान शंकर को प्रार्थना कर शिव को विष्णु को शत्रु रूप चिंतन करिया पे मु कहिथिली तू कोन एमती पाठ पढ़ेलो तुम दुई भाई जाक जे से शिव को विष्णु को शत्रु चिंतन करिया परिवर्ते मित्र बोली चिंतन करुछि सकल शक्तिर आधार बोली चिंतन करुछि ये की विचित्र कथा तेणु असाधु लोक ए संसारे अछंती कैवत व्यवहारे ताहांको दोष तांकु मारे रोग जे सने कळे बरे कहले कैवत अर्थ कपट कहले असाधु लोक ए संसारे अछंती कैवत व्यवहारे कहले तमे माने ब्राह्मण नुह कपट वेश धारण करथिबा द्विज बंधु तुमे कपट वेश धारण करी कोन करूछ ना जेमिति शरीर भितर रोग रही कि आम भितर रही कि आमको मारे सेमिति तुमे माने मो पाखे रही कि मते नष्ट करूछ मोर पिला को तुम भूल पाठ पढ़ौछ तेणु जे प्राणी ब्रह्म हत्या करे से क्षय रोगी जन्मांतरे तेणु से नित्य मद्यपान करे विकट दंत ताण धरे सुवर्ण हरिथाई जेते कुनखी होई जन्म लभे गुरु कामिनी जेबे रते धबल होई मुख हस्ते एमंत असुर वचने कहंती गुरुंक नंदने कहले जते बेले निंदा करिसंती
निंदा करिवा परे जगन्नाथ दास से कथा कहउछंती जे प्रकृत रे एठी जगन्नाथ दासंकर स्वतंत्र पंक्ति रही जे गुरु को निंदा करिवा गुरुपुत्र गुरु साक्षात आपणकर गुरुपुत्र को गुरु ज्ञान रे तांको चिंतन करिवा उचित किंतु आज प्रहलाद गुरु को अवज्ञा करछंती गुरुपुत्र को अवज्ञा करछंती तार फल कोन बोली एहा यद्यपि भागवत नाहंती जगन्नाथ दास से कथा कहले कहले कोन ना जे प्राणी ब्रह्म हत्या करे जे क्षय रोगी जन्मांतरे जे ब्रह्म हत्या करिवो क्षय रोगी अर्थ कुष्ठ रोग हो एवं जे नित्य मद्यपान करे विकट दंतता धरे सुवर्ण हई थाई जेबे अर्थात राक्षस रूप धारण करी विकट दंत धारण करी से मद्यपानी व्यक्ति जन्म हबो सुवर्ण जे चोरी कर थाए कुनखी जन्म माने कुष्ठित नख रूप धारण करी जन्म करिवो गुरु को स्त्री सहित जे संपर्क रखे धबल मुख धबल होई मुख हस्ते तन धबल कुष्ठ इत्यादि हबो से एकथा एमंते असुर वचने कहंती गुरु को नंदने एकथा स्वतंत्र होछि जगन्नाथ दासंकर तापरे गुरुपुत्र आउ कोन कहउछंती कहला मोहर शिक्षा जो आपण भाबुछंती मु पढी छि पिला को ए शिक्षा मोर नुह ए शिक्षा होछि आपणक पुत्रर तुम पुत्रंभ पुत्रर ए स्वभाव जानि मु चिंती जानि तू चिंत पराभव कहले जो दुख करूछ दुख करिवार आवश्यक नहीं आमे पाठ पढ़े नुहे पाठ ए पाठ तम पिलार निजर स्वभाव आपण देखिबे वास्तविक किछि जन्म रु क्वालिटी थाए आमे पिला को पाठ पढ़ेला बेले जन्म मात्र मां पेटरे गर्भरे संतान थाए सेतबेले सत शिक्षा दवा उचित नचेत जन्म हो गला परे पिलाटी भयंकर रूप धारण करे आज जेमिति कुचित कदाकार चिंतन रे जो समस्त समर्पित होउछंती यार कारण होछि सेथि पई कारण होउछंती मां माने मु सदा बेले कहिछि जे मां जदी भलो हुए पिलाटा अत्यंत उत्तम हबो मां जदी खराब होला पिला भी खराब हबो बेले बेले जदी पिलाटी खराब होला मां मानु का हमें दोष भी देई परिबानी कारण समस्त कर्म सूत्र गुंथा हैछे आमर कर्म फल जदी किछि पूर्व जन्म में खराब थिला ए जन्म जदि भी भलो करिछे पूर्व जन्म में कर्म खराब कर्म थिला कर्मर फल स्वरूप पुटी जन्म होइछि से हमको जातना दबा हम कष्ट भोग करिबा ये आदर हमर पापर क्षय हबो से जहा हो तेनु आजी प्रहलाद चिंतन करूछंती हमर गुरु को पुत्र जतबेले कहिले जे ई स्वभाव होछ तुम पुअर नारद युधिष्ठिर कहउछंती हे युधिष्ठिर एमंते गुरु वाक्य सुनी संशय चिंते नृपमणि पुत्रन को चाहि कोप भरे बोलई गरु तम भरे ए विद्या गुरु वाक्य नहे ए बा तोर मन मोहे आज नारद कहले कहले हे युधिष्ठिर बाप सुनी देला पर पुअर कथा को कहला ये तो जदि गुरु शिक्षा दे नाहंती ताले सत कह तते कु शिक्षा किए दउछि काहे कि ना अन्यर पर कथारे परिचालित होंती पिला माने बेले बेले लोभग्रस्त ही अन्यर कथारे परिचालित होंती आज प्रहलादंकर ये व्यवहार देखी ए ज्ञानर स्वभाव देखी हिरण्यकश्यप कहउछंती तू पर कथारे बोधे प्रवाहित होचु परिचालित होचु तेणु कह सत कथा जे तते किए पाठ पढ़ेछि सब प्रहलाद कहले सुन हे त्रैलोक्य ईश्वर मतिर गति चक्रधर प्रहलाद सुंदर कथा टे कहले गोटे सुंदर पॉइंट कहले जे कहले आज्ञा मु कोन चलेबी ये संसार को जे चलाउची मो मति की मध्ये से चलाउचंती तेणु मतिर गति चक्रधर गुरु केवल प्रेरणा दियंती किंतु एठी कहले जे प्राणी गृहवास करे तामती कृष्ण न सुमरे जे कृष्ण को स्मरण करूनी ताहले से केबे हेले उत्तम गति लाभ करि पे न असाध्य इंद्रियंक बळे गृहस्थ पड़े रसा तळे कुल व्यवहारे बस होई चर्बित चर्वण कराई तेणु गृहस्थ व्यक्ति यदि भगवान परमात्मा परम पुरुष गोविंद को स्मरण न करे ताहले तार अधोगति हुए बोली कहले तेणु आज प्रहलाद कहउछंती बापा तेणु मोर मति को से चलाउछंती तेणु मो मति को चलेबा वाला जदि से
ताहले मु तांको द्वारा परिचालित तेणु मु किछि करूनी करूछन्ति से सब किंतु जे कहछि मु करूछि अहंकार वशतः ताहले से कोन करूछि ना प्रभुक मायार ग्रस्त होई संसार भितरे से इंद्रिय भोग लालसा धर्म अर्थ काम के चतुर्विध पुरुषार्थ जो रहिला केवल तीनोटी पुरुषार्थ रु दुईटी पुरुषार्थ बस अवश्य विषय भोग को भोग करिया पई अर्थ कामर आवश्यकता अछि अर्थ काम विषय भोग निमित्त किंतु धर्म और मोक्ष ये होची मुख्य सहायक धर्म मोक्षर सहायक किंतु धर्म कहले धारणात धर्म रीत्याहु जे धरिकी हमको रखे ता होची धर्म आमे कहू जहाँ उत्तम कार्य ताहा धर्म ता नु यदि चोर चोरी कला चोरी करिवा पई जो कर्मर आवश्यक जहाँ चिंतन आवश्यक से मानसिक भावटा से चोर को धरिकी रखे तेणु सेटा होची तार धर्म जे धरिकी रखे से होची धर्म किंतु ये धर्मटा विषयाभिमुखी हब जदि धर्म मुख्याभिमुखी नहला जीवन निरर्थक तेणु आज प्रहलाद से कथा कहीदे कहउचंती कौन ना ताहांक मति कृष्ण भावे जेबे हे नहे भक्ति भावे जे प्राणी दुराशय पणे अनर्थ अर्थ प्राय मने अनर्थ को अर्थ भलिया मने करुछि एवं कृष्ण कठारे मति नहीं से काहे कृष्ण को पाइबो से ब्रह्मा शंकर जे ब्रह्मा शंकर दुर्लभ आमे देखुछु ब्रह्मा और शंकर दुर्लभ होउछंती किए ना भगवान विष्णु परमात्मा तेणु आपण देखिबे जो वैदेशिक विलास रे रामचरित मानस अभिज्ञ श्याम सुंदर बाबा से भल भाव जानिछंती जेते बेले वैदेशिक विलास रे सुंदर कथाटी मते पद्यटी अछि वामन अवतार रे प्रभुंक जेते तृतीय पाद जेते ब्रह्मांड को गोटिए पाद द्वितीय पाद जेते ब्रह्मांडर शेष भाग को स्पर्श कर जेते ब्रह्मांड को भेद कला सेते बेले ब्रह्मा चिंतन कले आम वैकुंठर ब्रह्मा चिंतन कले एम तो वैकुंठ अनेक अच्छी विष्णु अनेक अच्छा किंतु परम वैकुंठ गोटे ये परम वैकुंठ अंडर रे केतुड़े वैकुंठ अच्छा ये सब विचित्र कथा तेणु भगवान का माया विचित्र आम जानिया अत्यंत कष्टकर तेणु से जो परमात्मा वामन पाद को धोइबा ब्रह्मा चिंतन कले कहीं ब्रह्मा पाद को देखि पार ना भगवान भूपाद सेना वीर सुनील चंद्र सूर्य च नेत्र कहूचे तेणु व्यापक जो सत्ता ये वामन अवतार जो ब्रह्मा ऊपर को पाद देते ब्रह्मा देखीदे पादटा कहले वर्तमान सुजोग मिली आम पादक पाइबा बहुत थर चिंतन कर पाइनु भगवान शंकर कहले ब्रह्मा कहले साना भाई तुम तले पात्र रखिकी रख आउ मु पाद दउची से पाद तक जहाँ टिके पड़ो आम दी भाई जाके बांटिकी पीवा तेणु ब्रह्मारे धौत जे पाद नोहिछि शिव विषाद न पाई चरणामृत पान को इछि केही कथे कोठी कोठी लिखाइछि होइछि ब्रह्मारे धौत जे पाद होइछि शिव विषाद न पाई चरणामृत पान को इछि तेणु शिव पाइबे कौन ब्रह्मा नख कोण रे विष्णु नख कोण रे गंगा रही गले तेणु भागीरथी समय स्तुति करके गंगा नख कुंडू बाहर तेणु से जो अपूर्व स्वरूप भगवान से ब्रह्मांकर परमात्मा जे पाद को लाभ करने सक्षम पारना ब्रह्मा शंकर इत्यादि तांको पाइबा अत्यंत कष्टकर प्रहलाद से कथा कहते एवं पुणी कहले जार मति अर्थ ध्याई जे प्राणी लभिबा ता काहि अंध को अंध जे ने बहे से ईश तंत्रे भ्रमे मोहे ईश तंत्र कहले माया तंत्र कहले व्यवस्था विधि जे विधि को तैयारी करे से स्वतंत्र एवं विधि स्वतंत्र जेमिति आमर संविधान तैयारी हैला संविधान स्वतंत्र संविधान प्रणेता स्वतंत्र तेणु भगवान जो परमात्मा बा गोविंद आम कहूचे सी होचंती कौन ना स्वतंत्र एवं तांकर तंत्र जो ईश तंत्र सी होची माया ईशंक तंत्र जो विधि व्यवस्था से माया रे भ्रमित होते समस्ते जदि कौन व्यक्ति अर्थ को चिंतन करती आपण सुंदर श्लोक गोटी अच्छी आमर भर्तृहरि शतकर नीति शतक अर्थ नैव पश्यति जन्मांध कामा नैव पश्यति
न पश्यति मधुनमत चार्थी दोषम न पश्यति अर्थलिप्सु मनुष्य से केबे हेले शुभाशुभ विचार करे नाही कोटा ठीक कोटा भूल विचार करे तार अर्थ ही होचे सर्वस्व तेणु अर्थ सर्वस्व प्राणी समाज सदा बेले कौन करे ना संसार भितरे अंध भलिया पतित हुए एवं अर्थलिप्सु व्यक्ति जदि कौन सी व्यक्ति को मार्ग देखुच कहबा ताहले अर्थ प्राप्ति पाई से मार्ग देखुथिबो एवं दुई जन जाक होचनी अंध अंध को अंध जेन्हे बहे ईश्वर तंत्रे भ्रमे मोहे ये समस्ते माया रे भ्रमित ईश्वर कर माया रो गोटे आधार होची गोटे सहग होची अर्थ धन अर्थम अनर्थम भावय नित्यम अर्थ होची अनर्थर कारण तेणु सेठी प्रहलाद कहउछंती बापा तेणु कृष्ण चरण पद्म दुई एघेनी लभी न पाई जहार चरणर अर्थ स्मरणे खंडई अनर्थ कहले जहार चरणर अर्थ को स्मरण करिवो आपण संसार हेतु पाई जो आवश्यक अर्थ ताकू चिंतन करंतुनी चरण को चिंतन करंतु जहार हेतुरु अर्थ तो हेतु जहा हेतुरु अनर्थ विनाश हुए एवं दुई पाद जो पाद पद्म दीटा दिने भगवान शंकर को पार्वती कहले हे स्वामी आपण तपस्या करुछंती तपस्या करी हम केते दिन भिक्षाटन करी बंचिबा आमे चाषबास करंते तेणु भगवान शंकर कहले हे पार्वती तमे चाषबास करिया कथा कहछ मोर तो जमीन नाही किछ नै से संसान भीतर रहिछि मु मसाणी भितरे चाष करिवि केमतिया ना हां करिवा काई करिवानी आमे देखिबा कारण विष्णु होचंती मेदिनी अधिपति विष्णु तांकु जदी मागिबा से कोन जमी देबेनी किछि ना हम देबे करिवा को हकु ह तापर जमी सिना मिल गला शस्य कोठु पाइबे ना शस्य शस्य पर धनपते बीजम आपण जेतेबेले अलका पुटा को देई देले संसान को आसिले से कोन आपण चाहिले शस्य देबेनी शस्य अधिपति होचंती किए ना कुबेर तांकु मागिले शस्य दे ना शस्य मिलला जमी मिलला आउ तापरे आमर बलद दीटा दरकार ना बल दीटा दरकार तो आमर बल दीटा अछन तमर सिंह अछि मोर सिंह तमर बलद हडा दीटा अछन तम काम लगै दबा ना ओ सबजे लंगल दरकार ना बळेश लंगल आपन को शाखा स्वरूप होचंती बलराम तन तांकु मागिले कोन लंगलटा देबेनी भडा तो किछ समय देबे ना हो ठीक अछि लंगल मिली गला बलद मिली गले आउ सब मिली गला शस्य मिली गला चाष करिया कथा कहउछ तो हाँ ठीक अछि किंतु पार्वती तमे चिंतन करूछ जहा मु तार टिके ऊर्ध्वर अछि ना कोन ना ये जो चाष करूछे ये चाष कला पर राज भय अछि चौर भय अछि विवाद अछि निश्चित राजा कर नेबे चोर चोरी करिक नै पारे मु गोटे भलो जमी चाष करूछि से जमी चाष करबेता फल लक्षण कोन जानिछ नधौत बारी समुद्र पुराणे न शुष्कते सूर्य सहस्र रश्मि न च राज भयं न च चौर भयं कहले हे पार्वती मोर जो चाष करूछि न चौर हार्यम न च राज हार्यम से चोर माने चोरी करि पारि नै परिबेनी एवं राजा मध्य कर नै परिबेनी नधौत बारी समुद्र पुराणे समुद्र देसी भसई देबो ताले से जमीरे किछि क्षति होबनी नधौत बारी समुद्र पुराणे न शुष्कते सूर्य सहस्र रश्मि सूर्यंकर टिके किरण पड़ले मरुडी हे जाउछि किंतु से जमी एमितिया जमी सूर्यंकर सहस्र किरण दि पड़े ताहाल तार किछि क्षति करि परिबनी एवं न आउ कोन हुए न च राज भयम न च चौर भयम राज भय नाही कि चौर भय नाही से जमी कोन जानिछ कृषि ऋषिकेश पदार बिंदे भगवान को दुई पाद जमी रे मु चाष करूछि तेणु आज प्रहलाद से कथा कहउचंती जे दुई पाद जमी रे बापा जदि चाष करिवो ताले समस्त अनर्थ विनाश हबो ए उदक संगे सिरे बोली जही तही जे स्नान न करई हरिंकी लभिव से काहे विष्णु भक्त पाद धूली एवं कौन करिवो विष्णु को चिंतन करबा सहित विष्णु को भक्तर पाद धूली नब काहेकि ना पूर्वर मु कहिछि भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम वपु एक भगवान आ भक्त ये अभेद संबंध ये चारिटा ना किंतु गोटिए स्वरूप तेणु आज भगवान लीला कथा कहू कहू प्रहलाद कहउछंती भक्तन को चिंतन कर भगवान को चिंतन कर एक कथा सुनिदेला परे दैत्य र ठारू एक कथा सुनि सारला परे एमंत मौन रहिला सुनि असुर कोपा नळे कोलरु पकाइला तळे रागी की पुगु तळे पके दे कि अरुण लोचन करी कले दुष्ट पुत्र ताकू यथाशीघ्र मारी दियो काहेकि ना मूल माइले जीवसरी देवंश किंपा कली होची गोटे गृह कंटक तेणु याकू
ଯଥାଶୀଘ୍ର ମାରିବା ପାଇଁ ଚିନ୍ତନ କରିବା ଉଚିତ, ୟାକୁ ମାରିଦେବା ଉଚିତ। ତେଣୁ ତାହାଙ୍କ ପକ୍ଷ ଏ ଧଇଲା ନିଜର ନିଜ ସୁହୃଦ ଉପେକ୍ଷିଲା, କହିଲେ ନିଜର ଭାଇମାନଙ୍କୁ ଉପେକ୍ଷା କରିକି ସେ ଯିଏ ଅନୁଜକୁ ମୋର ନାଶ କରିଛି। ଅନୁଜ କହିଲେ ମୋର ଯୋଉ ସାନ ଭାଇ ହିରଣ୍ୟକଶ୍ୟପର ସାନ ଭାଇ ହିରଣ୍ୟାକ୍ଷ, ଭଗବାନ ବରାହ ଅବତାର ଧାରଣ କରି ହିରଣ୍ୟାକ୍ଷକୁ ବଧ କରିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସେଇ ନ୍ୟାୟରେ ଭଗବାନ ହଉଛନ୍ତି ଶତ୍ରୁ ହିରଣ୍ୟକଶ୍ୟପର। ତେଣୁ ସେ ବୀର ଶତ୍ରୁର ଯେହେତୁ ଉପକାର କରୁଛି, ତେଣୁ ତାକୁ ଆମେ ଉପେକ୍ଷା କରିବା ଏବଂ ନିଜ ସୁହୃଦ ଉପେକ୍ଷିକି ସେ ବିଷ୍ଣୁର ଦାସ ଭାବ ବହେ କିଏ ପ୍ରାଣ ଥାଉ ଏହା ସହେ, କହିଲେ ମୋ ଶତ୍ରୁ ନାଁ ଧରୁଛି, ତେଣୁ ମୁଁ ସହିପାରିବିନି। ତେଣୁ ବିଷ୍ଣୁର ଆଶ୍ରୟ ଏ ମୋହର, ନିଶ୍ଚୟ କରିବ ଉପକାର, ଏ 5 ବର୍ଷର ସୁତ ପିତାମା ତାର ଭକତ। କହିଲେ 5 ବର୍ଷର ପୁଅ, ସେତେବେଳକୁ ପ୍ରହ୍ଲାଦଙ୍କ ବୟସ 5 ବର୍ଷ। କହିଲେ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ଦାସ ହଉଛି ମାନେ ଇଏ ହଉଛି ମୋର ଶତ୍ରୁ ଏବଂ ସେ ମୋର ଅଭକ୍ତ, ମୋର କଥା ଅନୁସାରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁନି। ଏବଂ ଆଉ କଣ ନା ପିତା ସୁହୃଦ ପୁତ୍ରଙ୍କର ଦୁସ୍ତେଜ୍ୟ ଏ ଶାସ୍ତ୍ର ବ୍ୟବହାର। ଯଦି କୌଣସି ବାପା ବା ପିତା ସୁହୃଦ ପୁତ୍ରଙ୍କର ଦୁସ୍ତେଜ୍ୟ ଏ ଶାସ୍ତ୍ର ବ୍ୟବହାର, ଯଦି ବାପାଙ୍କର କଥା ଜଣେ ମାନୁଛି ତାହେଲେ ତାକୁ ତ୍ୟାଗ କରିବା ଉଚିତ ନୁହଁ। ଯଦି ବାପାର କଥାକୁ କୌଣସି ପୁତ୍ର ମାନୁନାହିଁ ବା ଉପେକ୍ଷା କରୁଛି, ତାକୁ ତ୍ୟାଗ କରିବା ଉଚିତ। ତେଣୁ ପରର ପୁତ୍ର ହୋଇ ଯେବେ ଆପଣା ହିତ ଅନୁଭବେ, ତେଣୁ ପରଲୋକ ଯଦି ମୋର ଉପକାର କଲା ତାହେଲେ ମୁଁ ତାର ସିଏ ମୋ ପାଇଁ ଅତି ନିଜର, ମୋ ନିଜ ପୁତ୍ର ଯଦି ମୋର ଅପକାର କରୁଛି, ଚିନ୍ତନ କରୁଛି, ତାକୁ ତ୍ୟାଗ କରିବା ଉଚିତ। କାରଣ ନା ରୋଗୀକୁ ଔଷଧ ଯେମନ୍ତେ ଆପଣା ତହୁଁ ଜାତ ହୋଇ, ପରର ହିତେ ଯେବେ ଥାଇ, ବ୍ୟାଧିର ପ୍ରାୟ ଜନ୍ମ ତାର ସେମଲେ ଆତ୍ମାର ନିଷ୍ଠା। କହିଲେ ଔଷଧ ହଉଛି କଣ, ବାହାରେ ରହେ, ବାହାରେ ଉତ୍ପନ୍ନ ହଉଥିବା ଔଷଧ ତାକୁ ସେବନ କଲା ପରେ ଅନ୍ତଃସ୍ଥ ରୋଗକୁ ବିନାଶ କରେ, କିନ୍ତୁ ଆମ ରୋଗଟା ଆମ ଭିତରେ ହେଇକି ଆମକୁ ନଷ୍ଟ କରେ। ଏକଥା ଆଜି ପ୍ରହ୍ଲାଦଙ୍କ କଥା ଶୁଣି ସାରିଲା ପରେ ହିରଣ୍ୟକଶ୍ୟପ ଚିନ୍ତନ କରୁଛନ୍ତି। ଏବଂ ତାପରେ କହିଲେ କଣ ନା ବୋଲି ଭାବିବ। ଆଜି ପ୍ରହ୍ଲାଦ ମଧ୍ୟ ସେଇଆ, କାହିଁକି ନା ସେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଅଙ୍ଗେ ସର୍ପଘାତ କରେ, ସେ ଅଙ୍ଗ ଦୋଷେ ପ୍ରାଣୀ ମରେ, ସେ ଅଙ୍ଗ ଛେଦି ପକାଇଲେ ଦେହେ ଜୀବନ ରହେ ଭଲେ। କହିଲେ ଗୋଟିଏ କଥା, ଆଜିକାଲି ଯେମିତି କ୍ୟାନ୍ସର ରୋଗ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବ୍ୟାପିଲାଣି, ଇଏ ହଉଛି ଶତ୍ରୁ, ଗୃହ ଶତ୍ରୁ ହଉଛି କ୍ୟାନ୍ସର ରୋଗ ଭଳିଆ। କହିଲେ କ୍ୟାନ୍ସର ରୋଗ ଯେମିତି ଯୋଉ ଅଙ୍ଗରେ ହେଲା ସେଇ ଅଙ୍ଗକୁ କାଟିକି ଆମେ ପକେଇ ଦଉ, ଏ କ୍ୟାନ୍ସର ରୋଗ ଆମ ଶରୀରକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କ୍ଷତି କରିବନି। ସେମିତିଆ ଇଏ ସର୍ପ ଯଦି କୌଣସି ଅଙ୍ଗକୁ ଆଘାତ ଦେଲା, ତାହେଲେ ସେ ଅଙ୍ଗକୁ କାଟିଦେବା ବା ସେ ଅଙ୍ଗକୁ ଅନ୍ୟ ଅଙ୍ଗ ଠାରୁ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ କରିବା। ତେଣୁ ସାପ କାମୁଡ଼ିଲା ପରେ ଆମେ ବାନ୍ଧି ଦଉ, ଅର୍ଥାତ୍ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ କରିଦଉ ଅନ୍ୟ ଅଙ୍ଗ ସହିତ। ତେଣୁ ବ୍ୟାଧି ଯଦି ନିଜ ଏକଥା ସତ୍ୟ ଯେବେ ହୋଇ, କଣ ନା ସକଳ ଶାସ୍ତ୍ରେ ହରି ଯେବେ ଘଟି ଅଛନ୍ତି ଆତ୍ମା ଭାବେ, ଆତ୍ମା ଉପରେ ଅଛନ୍ତି। ମୁଁ ଯଦି ସେଇ ଆତ୍ମା, ତାହେଲେ ମୋ ଶରୀରକୁ ବାଧା ହେଲା, ମତେ କାହିଁକି ବାଧା ହବ, ମତେ ବାଧା ନ ହଉ। ଇଏ ହଉଛି ମାନେ ଅତୀନ୍ଦ୍ରିୟ ଚିନ୍ତନ ର ମାନେ ଅତୀନ୍ଦ୍ରିୟ ଚିନ୍ତନ। ଏହା କାହିଁକି ନା ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ମାନେ ସଦାବେଳେ ବିଷୟାଭିମୁଖୀ ହୁଅନ୍ତି। ଆମ ସ୍ପର୍ଶ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଯେତେବେଳେ ମାଡ ବାଜେ, ସ୍ପର୍ଶ ଇନ୍ଦ୍ରିୟର କାମ ହୁଏ। ଯେତେବେଳେ ଅତୀନ୍ଦ୍ରିୟ ସ୍ଥିତିକି ପଳେଇବ, ତାକୁ କଷ୍ଟ ହବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଅନେକ ଶସ୍ତ୍ର ପ୍ରହାରିଲେ ପ୍ରହ୍ଲାଦର ଦେହେ ବାଜିକି ସବୁଗୁଡାକ ଅସ୍ତ୍ର ନଷ୍ଟ ହେଇଗଲା। ତେଣୁ ସେତିକି ସରିଗଲା ପରେ ଅଦ୍ଭୁତ କର୍ମ, ସମସ୍ତ ଦକ୍ଷିଣ ଆସନ ଉପେକ୍ଷୀ ଭିତରେ ପଶିଲେ ଅସୁର ଭୟରେ କମ୍ପି ଥରହର, ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସହିତ ବିଚାର କଲେ ୟାକୁ ମାରିବା କେମିତି ବାଳକଟାକୁ। କହିଲେ ଯେତେ କଲେ ମଧ୍ୟ ଇଏ ମରୁନି, ଅସ୍ତ୍ର ପ୍ରହାର କଲେ ସବୁ ଅସ୍ତ୍ର ନଷ୍ଟ ହେଇଯାଉଛି। କହିଲେ ନାଇଁ ଗୋଟେ କାମ କରିବା, ଇଏ ଐରାବତ ହାତୀକି ଡାକି ଆଣିକି ତାକୁ ଚଢେଇ ଦେଲା ପରେ ସିଏ ଅଟୋମେଟିକାଲି ମରିଯିବ। ଆଉ କଣ, ଏଡେ ବଡ ହାତୀ ଯେତେବେଳେ ଚକଟିବ ମରିବନି କି? ତେଣୁ ହାତୀକି ଆଣିକି ଚଢେଇଲେ। ତଥାପି ବୋଲଇ ଦନ୍ତ ଘାତ କର, ଯେମନ୍ତେ ମରଇ କୁମର। କହିଲେ ତୁମେ ଚକଟିକି ତାକୁ ଦନ୍ତାଘାତ କର, ମରିବ। କିନ୍ତୁ ବାଳକ ସମୀପରେ ହାତୀ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲା, ହସ୍ତିଙ୍କି ଚାହିଁ ଦୈତ୍ୟ ବଳା, ଅନ୍ତରେ କୃଷ୍ଣ ସୁମରିଲା। ମହାକ୍ରୋଧରେ ଯେତେବେଳେ ଗଜବର ଯେତେବେଳେ ନିଷ୍ଠୁର ଦନ୍ତକୁ ପ୍ରହାର କରିଛି,
से दंत प्रहार रे से दंत गुड़िक चूर्ण हो गला किंतु किछि क्षति हला नहीं प्रहलादंकर। तापर पर पुणी भयरे असुर माने चिंतन कले अरे हाथी भी मध्य किछि करि पालानी करबा कोन। तापरे अंतर तक्षक को डाकी आनी कले दंशन कर तक्षक कहीं ना हाथी जो दांत भांगी जाइए बोधे बुढ़ा हाथीटा दांत भांगी गला किंतु जदि सर्प दंशन करिवो ताहले मरिबो कि सर्प जतले दंशन करिछि तक्षक सेतेबेले तक्षक सर्पर विष ज्वाला किछि क्षति करि पारनी बालकर बालक शरीर दंशिले मुखरु दंत झड़ी गले तो सर्प दंशन करिछि दंशन कला परे आमर सर्पर दंशन दांतरे गोटे क्षुद्र रंध्र थाए तार दांतर मूल भाग रे विष ग्रंथि थाए से सर्प दंशन करे से विष गुड़ाक शरीर भीतर को प्रयोग करे तो दांत तो भांगीगला विष बाहर कौटू पठेब केमती तेणु दांत झड़ीगला तेणु नागंक फणा बथाइला मुखरु दंत झड़ीगला नागंक फणा बथाइला नागे पलाई गले बेगे जीवन भये 10 दिगे नाग मान पड़ी गले पुणी राक्षस मान चिंतन कला करवा कौन एबे तो आउ किसी उपाय नहीं शेष रहुची पर्वत ऊपर नहीं कि फिंगी देवा काले से मरिबो तो पर्वत ऊपर ने कचाड़ी छंती प्रहलाद को प्रहलाद तथापि मले नहीं तथापि चिंतन कल ना या दर जदि होनी तापरे कोन कला संबरासुर माया जेते माया परिपार संबरासुर से संबरासुर माया दक्ष तेणु संबर हस्ते माया कला जेबे हैं प्राण तान गला तेणु संबरासुर माया को प्रतिहत कला कि ना भगवान कृष्णकर माया कारण भगवान माया धर ना तेणु मोनाम माया धर जणु माया मु न सही तेणु तेणु माया मु सही पारेनी तेणु तापरे बंधन करी हस्तपाद मेलिना अगाध समुद्र गरल देला जल पाने तेबे हे दिन अभोजने हिम पवन गिरी जले पर्वत चापी कुपान समस्त जेते प्रकार कष्ट दबा कथा ताको बांधिकी समुद्र भितर फिंगी देले विष देले ना हिम पर्वत अग्नि जले पर्वते चापी कोपानले नाना प्रकार कष्ट देला केबे हे बालक न मला जिते कला पर मधे तो बालक मलानी स्वभावे पाप तार नाही दंड बाधिब ताकू काहे ये गोटे देखिबे जे यद्यपि व्यवहारिक दृष्टि स्वतंत्र कथा ही पारे किंतु पारमार्थिक दृष्टि मनीष आमे कहू मरी गला परे आमे कहू अमुक लोक मले किंतु लोक मलेनी शरीरटा मरे मरेनी आत्मा तेणु जी आत्मस्थ हो जाए तेणु समस्त शारीरिक बाधा ताको कष्ट दिए नाही एवं जने आत्मचिंतन रे मग्न रहिला परे ये बाह्य माया कबलित जो विषय गुड़िक से क्रमशः नष्ट हो जाए यदि ईश्वर ठारे बा परमात्मा ठारे दृढ़ चिंतन रे भक्ति रहे तेणु चिंता सागरे वर्तमान पड़गले राक्षस माने कहले कौन करवा जेते उपा कले बालक मरुनी देख बालक विषय केते न चिंतिलु उपाय शत्रु प्राय पछे थांते केबे हे न डरई चित्ते कहले शत्रु भले ये पछे रहिकरी से केबे डरुनी आ मरुनी करवा कौन तेणु कषण जेते देले मध्य किछि ताहार हेलानी केमिति ना तेणु सुन से फर प्राय रहे आउ कि आउ करिबु उपाय कहले वर्तमान सुन सेफ उपाख्यान गोटे अछि पितृ विरोधी हेकि शेष आमर सुन सेफ उपाख्यान मध्य गोटे स्वतंत्र अछि नवम स्कंदर सप्तम अध्याय तार वर्णना करा हिछि हबो एवं सेठी सुन सेफ भले से समिति रहिसंती किछि क्षति हेलानी तेणु महानुभव ए कुमार मन वचन अगोचर कर समस्त चिंतन करना ये विचित्र ये आर स्वतंत्र निर्भय एते दुख सहे एणु मो चित्त महाभय राक्षस माने भय कले जे ये एते कष्ट सहिला पर मध्य किछि डरुनी ता माने ये होछि स्वतंत्र एवं याको हम डर डर निश्चित अनुभव हब तेणु प्राण मु न पाइबी भले एमंते भाली दुख माने दंडे रहिला अधमुखे साधु विषय द्रोह कले तेणु या पर आज पुत्रर कथा चिंतन करी प्रहलाद मध्य टिके दुख मन करुछंती काहेकि ना पुओ जदि मरुनी ताहले मु कोन करी निजर प्राण को संकट आसुछि एवं दंडे रहिला अधमुखे साधु विषय द्रोह कले केबा संसारे थिबो भले
गुरु कुमारे ताहा सुनी असुर मुख चाहि भणी कहले गुरु कुमार माने कहउछंती जे हे सुन राजा सुन हे नृप चूड़ामणि तपे तू त्रिभुवन जिणी आत्मार सुखे भोग करू जेन्हे अचल महामेरु कहले अचल महामेरु तू तेणु तोहर रिपु ए संसारे न देखी संसार व्यवहारे ए बालक कुमार तोहर यहाकु किंपा तोर डर बालक गुण दोष नाही संशय करू किंपा तुही कहले ये बालकर गुण दोष नाही किछि तेणु जेबे संशय तोर मने कहबु सुन सावधान संशयटा कोन ना यहाकु वरुणर पासे बंधन कर तू विश्वास कहले तो पिला ऊपर डर चिंतन करना ये तोर शत्रु हेले मध्य जेतेबेले तू समस्त देवता को राक्षसों को समस्त को तू पराजित करी राजा हेछु तेने याकु वरुण पासे बंधन करी भय भाजिला परिजंते जे पर्यंत तार मन भितरु भय जाइनि जे पर्यंत मनरु भय जाइनि से पर्यंत ताकू बांधिकी रख एवं बंधन कर तो विश्वासे निकटे रख तो आयते भय भाजिला पर्यंते जे पर्यंत भय तार न जाई से पर्यंत बांधिकी रख तेणु बाळु तो आ गोटे कारण होची कोन ना चाणक्य कहले लालयत 5 वर्षाणि 10 वर्षाणि ताड़यत प्राप्ते तु 16 वर्षे पुत्रे मित्रम वदाचरेत कहले पिलाटी तले पिला बेलु दुष्ट होउची आमे ताकू देखि शासन करूछु किंतु पिलाटी परवर्ती मुहूर्त रे बड़ हैला पर भल ही जाए तेणु आज गुरुपुत्र माने कहउछंती जे पिलाटी को यदि बांधिकी रखिबा ताहले परवर्ती मुहूर्त रे से बालुत बुद्धि जो अछि से परिवर्तन हो गला परे सुबुद्धि प्रकाशिले से भल ही जीव ब्रह्मार पुरु आंभतात तोपासे नआसे जावत तावत थाउ ये हिमते संशय न कर तुचिते कहले ब्रह्मा को पूर्व मो बापा जो पर्यंत आसीनांती काहे कि ना जते बेले संधा मार्ग पढौथिले तले शुक्राचार्य अनुपस्थित थिले सेते बेले से ब्रह्मा को पुर थिले तेणु मो बापा ब्रह्मा को पूर्ण आसला पर्यंत एमिति बंधा कि थांतु बापा आसला पर से उत्तम बुद्धि देबे गुरुंकर पुत्रंकर वाक्य सुनि कि संतोष हे कि राजा कं कले कुमार को एबे मोहर बोल कर गृहस्थाश्रम धर्म जेते राजनीति कथा एवं त्रिवर्ग कथा त्रिवर्ग कहले धर्म अर्थ काम ए तीनोटी वर्ग कथा एगुड़ा को सब अनुक्रम पढ़ाओ आउ मुख्य कथा पढ़ाओ नहीं प्रहलाद को बेनी जो दुई गुरुपुत्र से असुर कुमार ताकू नहीं मुख गुरुंको मुखरे जेते सब कथा सुनेले से कथा से श्रवण कले नहीं यद्यपि श्रवण करते ग्रहण करती नहीं एवं गृहस्थ व्यवस्था जहाँ कहले से किछि श्रवण करती नहीं ये धर्मे मोहि हुंती जन एणे कि मोर प्रयोजन तेणु चिंतन कर प्रहलाद या द्वारा लोक माने मोहित हुंती तेणु आर एथिरे मोर प्रयोजन किछि नाही एमंत विचार करिकि आज नृप बालक पिलामानक मेଳରେ बसी गुरुजे गृह कर्म कले से प्रहलाद ताहा चाहि बोइले बाल मध्य थाई सुन हे असुर कुमारे ए विद्या संसार उद्धरे मंचे मानव देह वही आत्मा ज्ञानटी जारत है कहले हे पिला माने ये जो गुरु सिखौचंती या द्वारा कौन हबो ना व्यक्ति गृहस्थ संसार भीतर रही केवल मायाग्रस्त हबो किंतु संसार मुख्य लाभ करि परिबनी ये संसार उद्धार विद्या नुह तेणु आत्मविद्या हूँ संसार उद्धार विद्या तेणु आत्मविद्या को अध्ययन कर ताहार जीवन अकारण नष्ट हुए जेबे से आमर संसार सांसारिक विषय जे मग्न रहे तेणु आज पुत्रंकर सप्तम स्कंदे भागवत कही दास जगन्नाथ ये पुत्र पितांक संवाद शुणते न लागे प्रमाद ये हूँ पिता पुत्र संवाद स्वरूप जो भागवत कथा या शुणला परे केबे हेले प्रमाद लागिबनी तेणु इति श्रीमद् भागवते महापुराण पारमहंस्यं संहितायां प्रह्लाद चरितम प्रथम पंचम अध्याय तेणु आज आ पर शुणिबे जे षष्ठ अध्याय रे प्रह्लाद किपरि असुर बालक को दौछंती सुंदर कथा टे खाली कहि दउछि संसार चक्र दृढ़ पास हरिभ जने हुए नाश तेणु संसार चक्र दृढ़ पास हरिभजन हुए नाश बालके मोर बोल कर बेल हूँ गोविंद स्मर
तेणु आज प्रहलाद पिलामानंकु उपदेश चौचंती बालके मोर बोलकर बेल हूँ गोविंद सुमर। तेणु यही परिप्रेक्षी रे आम माने मध्य जीवन सार्थक करवा मनुष्य जन्म रे लाभ जेबे गोविंद करे भाव भगवान ठारे लाभ जिते भक्ति करवा जहाँ हो समय अतिक्रांत हो गले समय नौनी बहुत समय मो जोगु मध्य व्यस्त हो पड़े आज प्रसंग जहाँ सेमती छुई 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 जाई कहिछि जदि किसी त्रुटि थिबो निश्चित आपण माने समस्त वयस्क सज्जन आ क्षमा गुण रे क्षमा करिवे। वर्तमान वाणी को विश्राम दउछि। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। जय जगन्नाथ। एवं कथा व्यास डॉक्टर प्रदीप कुमार आचार्य काली कही एठी समस्ते जड़े जड़े पंडित आज कौच यह एक बुणाकार परिवार कारण बुणाकार परिवार रे देखिबे तंत लगी बापा बुणुथिबे बापा छाड़ी दे जिबे पुआ आसी से उडू बुणीबे पुओ जदि उठी पळेबो बोहू आसी भी बुणीबो बोहू भी जदि छाड़ी देबो सासु आसी बुणीबो किंतु आपण देखिबे शेषु को लुगाटी अत्यंत सुंदर हेथिबो कारण से परिवार समस्ते होउछन्ते बुणाकार समस्तंकर बुणीबारे से अभिज्ञता अछि। तेणु सेमती आज जेतोला आमर पंडित मासम कथा व्यास प्रदीप्त बाबू तांकर अनिवार्य कारणवशत अनुपस्थित रहिले विलंब है आमर ये वेदांताचार्य आमर गोपाल कृष्ण पंडा महाशय से आरंभ करथिले एवं कथा व्यास आसिक पुणी सेउटू कथा को समाप्त कले किंतु आरंभ आउ सेठी तांकर उपस्थित रहिबा पुणी से कथा को शेष करिबा से एभली भाव में जना पड़िलानी जे दुई जन कथा व्यास कथा आरंभ करिकरी शेष करिसेंती सत्य जेमते लागुथला जे ये परिवार जणे आरंभ करिसेंती एवं आउ जने शेष करिसेंती एवं ता भितरे कौनसी अंतराय सृष्टि हैनी बा कौनसी गैप सृष्टि हैनी एवं कौनसी माने बुझिया पे जेते श्रोता मंडल एठी अछंती काहांक भितरे किछि असुविधा सृष्टि हैनी। तेणु सेहिति पई कहे साहित्य कवि बंधु परिवार स्वतंत्र और अनन्य से जा हो जेतेबेले षंढ आ अमरक को आनिकरी नियुक्ति देइछंती पुत्रर विद्या शिक्षा पे एवं से जो विद्या शिक्षा जहाँ करिछंती प्रदीप बाबू जहाँ कहते से ट्यूशन मास्टर कारण तांकर कथा जे राजा कहिछंती से जो षड़ शिक्षा दबा कथा समदम दंड भेद से ताहा ही देवे से केबे हेले तांको नीतिरु विच्युत हेबेनी कारण से जदि तांको नीतिरु विच्युत हेबे से जदि ताहा न शिखेबे तेणु से तांको प्राप्यरु वंचित हेबे किंतु तांको एठी भ्रमित कर दिया गला जे चंदन वृक्ष को कंटा कुआगला कंटा को चंदन वृक्ष बोली कुआगला किंतु प्रकृत चंदन वृक्ष होउछंती प्रहलाद आउ कंटक वन होउछंती असुरकूल जा हो अत्यंत सुंदर भाव से आसिले एवं सुंदर भाव शेष कले कारण प्रहलाद होउछंती सेही भली मातृगर्भरु शिक्षा लाभ करिथिबा गोटे आत्मा कारण जेतेबेले इंद्र तांकु अपहरण करी नेइथिले नारद तांको पखरु नेइ आसी तांको निज आश्रम रे रखिले सेतेबेले से जो भगवत चर्चा कले सेही भगवत चर्चार प्रभाव प्रहलादंग उपरे पड़िथिला जेमती अर्जुनंकर शिक्षा बा कहिबा कथा जेमती सुभद्रा गर्भरे थाइकरी अभिमन्यु शुणी पारिथिले सेमती प्रहलाद मातु गर्भरे थाई शुणी पारुथिले एवं जेतेबेले से गृह को फेरी आसिचंती कयादु एवं सेतेबेले बारंबार 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 से हिरण्यकश्यप को पचारुछंती कौन कहले ऋषि ना ओं नमो भगवते वसुदेवाय से चाहूतिले ये ओं नमो भगवते वसुदेवाय वसुदेवाय तांको मुखरु जेते थर बाहरिबो तांको गर्भस्थ संस्थान ताहा शुणिकी सी आउरी परिमार्जित हेबो एवं आम सांप्रतिक घटना को कहि आमर एबे जो देखा यूट्यूब रे भगवती बाहर सी 5 वर्षर पिला तांको माता को जेतेबेले प्रश्न करागला से कहिथिले आज्ञा
आमे गुरुंकर शरण नैथिलु एवं गोटे सुसंतान पाइबा पई हमको 5 वर्ष व्रत रखा पड़ता। यह सत्य कारण ठाकुर अनुकूल चंद्र एवं गोटे कथा प्रसंग थे कही से सब आकाश को निरीक्षण कर चाहूले। थरे तांकर जड़े भक्त पचारे आपण बारंबार बारंबार आकाश को निरीक्षण कर हम शुद्धात्मा चाहिए मु शुद्धात्मा ना शुद्धात्मा कौन शुद्धात्मा ना मु देखुची ये अंतरिक्ष रे अनेक आत्मा घूरी बुलुछंती किंतु से अवतरण करने सेमती मातृगर्भ पाऊना कारण जितेबाला गोटे एरोप्लेन उड़ा जहाज से अवतरण कर गोटे स्वतंत्र एरोड्रम दरकार। जदि एरोड्रम नथिबो ताले एरोप्लेन केवल लैंडिंग करि परिबनी। तेणु से एबे भी अनेक आत्मा अंतरिक्ष रे घूरी बुलुछंती जा फल से माने सेई भली मातृगर्भ पाऊना। आमे जोगीर आत्मचरित्र आमे पढ़ी जोगानंद परमहंस कारण सेमती से माने सेई भली जोगी आसिया से भली मातृगर्भ दरकार। से भली मातृ माँ माने यदि सृष्टि न हे तेणु से भली माँ माने सृष्टि हे केमिति ना से माने जदि निजको भगवत चिंतन रे नियोजित करिवे एवं जेतेबेले गर्भस्थ संतान गर्भरे थिबे सेतेबेले जदि से गीता भागवत एवं विभिन्न आध्यात्मिक कर्म रे निजको नियुक्त करिवे ताले से निश्चिंत सुसंतान धारण करिवे। किंतु एबे अवक्षयमुखी समाज रे जहा फल रे माँ माने एबे कौन करछंती क्षमा करिवे सबु माँ माने नुहति अधिकांश कौन करछंती ना सबले विभिन्न प्रकार जदि पाखरे मोबाइल अच्छी तो ताहले सब अच्छी तेणु से माने भूली जाउछंती संध्यारे संध्या तर्पण भी भूली जाउछंती। प्रतिदिन संध्यारे संध्या देवा समय भी पुओ को कह दउछंती झियो को कह दउछंती अन्य का कह दउछंती अन्य का द्वारा से काम मध्य कर दउछंती किंतु से ठाकुर घरे तांकू टीवी पाखरे घंटा घंटा बसिया को समय होउची किंतु ठाकुर पाखरे सम्मुख रे 5-10 मिनिट। तेणु यह हूँ आमर मानसिकता या जदि आमर मानसिकता रहे ताहले आमे ये समाज को गोटा सुसंतान दे पारिबुनी। जेमती से दिन भगत सिंह कही ता माँ को जदि तू कांदीबू जेल को आसबुनी आ जदि तू आसबू कांदीबुनी किंतु जो फाँसी होगा गला ता माँ कांदिले माँ मु ते मना करूँ कांदीबू यदि आसबुनी आसबी कांदीबुनी ना यार मु कांदुची कहीं मोर बयस उत्तीर्ण हो जाइए भगत सिंह परे मु आउ गोटाए पुओ ये समाज को मुझे पारिनी जी कि आउ गोटाए भगत सिंह ही बाहर से कांदुची तेणु तू फाँसी पाऊँ बोली कांदुनी ये हूँ से मार मानसिकता जहाँकि आम भितर आज ता देखा जाऊ नहीं। जा हूँ आज अत्यंत सुंदर भाव पंडितोदय आरंभ कर शेष कर ये अधम बा कौन कही प्रशंसा कर जिते प्रशंसा कले भी कम हम मु थरे कही काली कही ये परिवार प्रत्येक सदस्य जड़े जड़े पंडित एवं आज कहूँ ये हूँ गोटे बुणाकार परिवार एठी जी आसब जोटू आरंभ कर जोटू बुणव एवं शेष खंडे सुंदर वस्त्र बाहर बाहर एवं ताही आज मुझे कहीकि मोर कथा को रखुची। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जय जगन्नाथ।